doing, and I just pray for this teaching that you will help us, God, to walk in the will you have for us, God. Use this teaching to set people free and create a faith in us, God, in the name of Jesus. Amen. Okay, I have Matthew with me today. Yes. Okay, tengo Mateo conmigo hoy. I'm going to talk about living by faith. Voy a hablar sobre caminar por fe. And when I talk about living by faith, the focus is how God take care of our needs. Cuando hablo sobre caminar por fe, el enfoque es como Dios cobra nuestras necesidades. And I actually did a whole teaching series about it. Y hice una serie entera de enseñanza sobre eso. Who have seen this teaching series? A few people. ¿Quién ha visto este series? It's good. Es bueno. I have been very, very excited for this. Sí, yo he estado muy emocionado por esto. And so here I have 5 hours of teaching, and now we only have 2.5 hours with you. Aquí tengo 5 horas de enseñanza, pero ahora tengo solamente 2.5. But I want to cover some things, but take a little different. But I encourage everyone who is living this, go in and see the teaching later. Voy a intentar de cobrar todo esto, pero les empodero a todos para ir y ver esta enseñanza más tarde. Money is just a big part of our life. Dinero es una gran parte de nuestra vida. Money controls people. Dinero controla a la gente. Money make people do things they don't want to do. Dinero hace que la gente hace cosas que no quieren hacer. And hinder people in doing things they want to do. Y deja que las personas no puedan hacer lo que quieren hacer. I know of many people who have felt a call to go and do something, but money have been what have made them not go. Conozco muchas personas que querían ir a hacer algo, pero el dinero no les ha dejado hacerlo. I know of pastors where they saw sin in the church. Conozco pastores que se sientan en la iglesia. But because they needed the money of those people, they did not deal with it. They're sinning in the church, but they don't deal with it because they need the money. Okay. Que se sientan en la iglesia, pero como necesitan el dinero, no lo hacen. Because when you have a church, cuando tú tienes una iglesia, and are dependent on those people's money, y estás dependiente en el dinero de la gente, for your own food, para tu propia comida, your own rent, para tu propio your own family, renta, para tu propia you familia, are automatically eres automáticamente a slave, un esclavo, and you are being controlled by those people. Y estás siendo controlado por esas personas. And I've seen so many people being controlled when it comes to money. Y he visto muchas personas siendo controladas por el dinero. When I met God years ago, cuando conocí a Dios años atrás, I thought that the only way to serve God was to be hired in a church and be a pastor. Pensé que la única manera para servir a Dios es para trabajar en una iglesia y ser un pastor. But God took me on a journey and showed me that there was another way. Pero el Dios me llevó en una jornada y me mostró que hay otra manera. Because many pastors are not living by faith. Porque muchos pastores no están viviendo por fe. They are full-time. Son full-time. But they are full-time employees. Pero son empleados full-time. And if they get fired, they right away get stressful and go out and get another job. Y si son terminados, tienen mucho estrés y van y encuentran otro trabajo. So there is a difference between working in a church. Hay una diferencia entre trabajando en una iglesia and then working in your father's business. Y trabajando en empresa de tu padre. There is a difference between salary and employees. Es una diferencia entre salario y ser empleado. And then see how God take care of our needs. Y ver cómo Dios toma cuenta de nuestras necesidades. And I want to talk about my journey into this freedom. Y quiero hablar sobre mi jornada en esta vida. Because I'm in a place where
I have so many testimonies. Estoy en un lugar donde tengo muchos testimonios. For example, when we looked at the ARC, the training center we had here in North Carolina. Por ejemplo, cuando vemos la arca, el centro de entrenamiento que tenemos en North Carolina, I go in and look at a building that costs $2 million, y entré y vi un edificio que costaba $2 millones, and I maybe had 20,000. y tenía como $20,000. So if I look at my bank account or our bank account, it's not possible. Si he visto en nuestra cuenta de bancaria, no era posible. But I learned years ago, I don't make my decision out of what I have on my bank account. Pero aprendí un año atrás que no hago decisiones a base de lo que tengo en mi cuenta bancaria. I make my decision out of what God is saying. Yo hago mis decisiones por lo que el Dios dice. Because if it is God, He will take care of us. Porque si es Dios, Él va a tomar cuenta de nosotros. If we look at Christ, Si vemos a Cristo, you see different states in His life. vemos diferentes estados en su vida. There was a time where He was a child, Era una etapa cuando era un niño, and His father and mother took care of Him. donde su papá y su mamá tomaban cuenta de él. Then there was a child where he became adult, Y había un tiempo que era un adulto and he took care of himself. y él tomó cuenta de él mismo. He worked as a carpenter. Él trabajó como un carpintero. And then there was a time when he was called into ministry, full-time ministry. Y había un tiempo que entró a ministerio full time. And he stopped his job as a carpenter. Y paró su trabajo como un carpintero. Jesus, he could not do what he did and be a carpenter at the same time. Jesús no podía hacer lo que estaba haciendo y ser un carpintero al mismo tiempo. He was laying outside the door and waiting for healing and deliverance, and he had to come out during the night almost to just spend time alone. Y él estaba esperando cerca de la puerta para sanar y liberar, y tenía que salir fuera de la casa solamente para estar tiempo solo. So his parents, earthly parents, took care of him for a time. Sus padres terrestres tomaron cuenta de él por un tiempo. He worked and took care of himself for a time. Él tomó cuenta y trabajó y tomó cuenta del mismo por un tiempo. And then it became his earthly father who took care of him. Y después era su papá terrestral que tomó cuenta de él. How did Jesus get money? ¿Cómo se recibía dinero en Jesús? There was 3 different ways where God took care of Jesus. Habían 3 maneras que Dios tomaba cuenta de Jesús. There was many rich women around him, people who met God, who actually support his ministry. Habían muchas mujeres ricas que vinieron a Dios y apoyaban su ministerio. I didn't have, let's see if I didn't have the scripture there. I think it's Luke 22, something like that. If you can find rich women, some of you. Oh, I'll find later. But there was many rich women who took care of him. Sí, habían muchas mujeres ricas que tomaban cuenta de él. There was also the fish in the mouth. También había el tiempo con the fish in the mouth. No, the fish in the mouth, the money in the fish. El dinero en la boca del pescado. So they need a coin. Él necesitaba monedas, dinero. They threw out the line. Ahí botaron la línea. Yeah, it was Luke chapter, where was it? 8. It was 8 instead, where we read that Lucas capítulo 8. Susanna and many others who gave support by their own means. So Susana y muchos otros daron apoyo por su propia cuenta. So there was people Jesus blessed. Habían gente que Jesús ha bendecido espiritualmente, who gave money to him. Que le dieron dinero. There was miracles that happened. Habían milagros que pasaron. Like putting this, finding the coin in the fish. Como encontrando el dinero dentro de la boca del pescado. Who put the coin there? ¿Quién ha puesto el dinero ahí? We don't know. No sabemos. Sometimes money just come in and you don't know. A veces dinero viene y no sabes de dónde. Who put the money in the bank account? ¿Quién ha puesto dinero en la cuenta bancaria? I don't know. Y no sé.
Who put the money in the mailbox? ¿Quién ha puesto dinero en el mailbox? I don't know. I don't know. Who put the money just there I found? I don't know. ¿Quién ha puesto dinero ahí mismo que encontré? No sé. And you don't need to know. Y no tengo que saber. And then the third one was multiplication. Y la tercera era multiplicación. He managed to do a lot with a little. Él ha podido hacer mucho con poco. He managed to feed 5,000 with a few bread and a loaf of fish. Él ha podido Bread and dar de fish. comer 5,000 con solo un poco de pan y pescado. So if you look at Jesus, Si ves a Jesús, people in the harvest supported him, number one. la gente en la cosecha le apoyaron. Money was in the mouth of the fish. Money just came. He don't know where it came from. Number two. Dinero ha venido de la boca del pescado, venía de lugares donde sabía, número 2. And number three, he multiplied what he already had. Y número 3, él ha multiplicado lo que ya tenía. I think it's and that is my testimony. Eso es mi testimonio. There is times where I have led people to God and support, and I bless them spiritual, and they bless me back with gift. Hay tiempos que yo he llevado a la gente a conocer a Dios y yo les bendecí espiritualmente y ellos me han apoyado. There is time I just don't know where the money comes from. Hay tiempos que ni idea sé dónde viene el dinero. And there's time we just it looked like almost it's multiplying, but we should have used the money by now, but it still lasts. How can that happen? Y hay tiempos que parece que el dinero se va a acabar y se mantiene y se multiplica y no sabemos cómo pasa. And I believe Jesus is our model to follow there. Y creo que Jesús es nuestro modelo para seguir ahí. And he had money. Y él tenía dinero. He had somebody who took care of his money and even stole from the money box. Él tenía a alguien que tomaba cuenta de su dinero y hasta ha robado de la caja de dinero. And Jesus even had money to support other people, so those who follow him were supported by his ministry. Y él también tenía dinero para apoyar a los que los seguían para ayudarlos a estar con su ministerio. But he didn't receive tithing. Pero no recibía tithing. And it was not a salary thing. Y no era una cosa de salario. It was a kingdom thing. It's about the kingdom. Es sobre el reino. But I want to start with this. Before Jesus did it, he had a season where he was working himself. Antes que Jesús ha hecho, había una etapa donde él trabajó por sí mismo. It's very important you are ready for this life and you don't do it before you're ready for it. Es muy importante que están preparados por esta vida y no lo hacen antes que están preparados. And I know of many young people like, hey, I want to live like you because I hate to work. Y sé que hay muchos jóvenes que dicen, hey, quiero vivir como tú porque no quiero trabajar. It's good to work. Es bueno trabajar. It's very healthy to wake up early every morning for a long time and do something you don't like. Es muy saludable despertarte en la mañana cuando no quieres y hacer algo que no quieres hacer. It's part of your character. Es parte del carácter. And I want to read, if you go to, let's read here, 2 Timothy 3. Quiero leer el 2 de Timoteo 3. We read here where Paul, he talked about how he did it. Leemos aquí cuando Pablo, como él Verse ha 9. hecho, el versículo 9. He said that they were working themselves. Que ellos han We trabajado work por sí mismos. even though we have the right to receive help from you. Hemos trabajado aunque tenemos el derecho para recibir ayuda de ti. We did it in order to give a model for you to follow. Hemos hecho para hacer un modelo para que tú lo puedas seguir. Even when we were with you, Aunque hasta cuando estábamos contigo, we gave a rule. le hemos dado una regla. Everyone who will not work will not eat. Todos que no trabajan no comen. We heard that there is some people amongst you Hemos escuchado que hay algunas personas cerca a ti who don't want to work. que no quieren trabajar. They aren't really busy. No están muy ocupados. Instead, they are boring others. En vez están molestando a los demás. And he continues. Y continúa. There was 2 Timothy 3:8 and forward.
Segundo Timoteo 3:8. Is that correct? Hacia frente. No, Second Thessalonians, sorry. Perdón. It's because I only have the first letter, Segundo T8. Tesalonicenses. It was a test. Sorry, Second Thessalonians. Segundo de Tesalonicenses. Paul, he says here, Dios dice aquí, when I was around you, cuando yo estaba cerca de ti, even I have the right to receive, I work with my own hands. aunque tengo el derecho para recibir, trabajo con mis propias manos. There was times where Paul, he worked while he was doing ministry as a tent maker. Habían tiempos que Pablo trabajaba mientras estaba haciendo su ministerio como un creador de carpas. There was nothing wrong with that. No había nada mal con eso. But there was also times where he was traveling and was not able to work like he did there. Pero habían tiempos que él estaba viajando que no tenía tiempo para trabajar así. But there he worked because he wanted to show a good example. Pero ahí él trabajó para dar un buen ejemplo. Because there was people who did not want to work. Pero porque habían gente que no querían trabajar. And I have seen the same. Y yo he visto lo mismo. There is sadly people who come on Lección school. Hay desafortunadamente gente que vienen a la escuela de Lucas 10 And they're like, hey, I want to live by faith. y dicen, hey, quiero vivir por fe. And then they start doing nothing. Y comienzan a hacer nada. They are not busy. No están ocupados. They're not working at all. No están trabajando nada. And they're actually misusing other people. Y están abusando de la gente. And if you don't work, you will not get any food. Y si no trabajas, no vas a tener comida. And so don't try to step into something before you're ready to step into it. No intentas de entrar en algo antes que estés preparado para él. And we have people who are doing Lección trips. Y tenemos gente que hacen viajes de Lucas 10. Who came to us and said, hey, we have been living this life for a year and God take care of us. Y que dicen que hemos estado viviendo esta vida por un año y Dios toma cuenta de nosotros. But then I talked with some of those families that I stayed with. Pero después hablé con las familias en que con ellos estaban quedándose And they have not been a blessing. y no han sido una bendición. They have been laying on the couch doing nothing and been lazy. Estaban durmiendo en el sofá y siendo flojos y no haciendo nada. And they felt used. Y las familias se sintieron And felt they needed to give abusados. They needed to give to him because they had nothing, but it was not out for a cheerful heart. Y sienten que tenían que darles, pero no han dado con un corazón feliz. So there needs to be a balance in all of this. Hay que haber un equilibrio en todo esto. And I'm just laying this foundation, then I will start a little my journey. Sí, y voy a poner esta fundación y voy a comenzar con mi testimonio, con mi jornada. When I met God, Cuando yo conocí a Dios, I had a desire, I want to serve God. Tenía un deseo para servir a Dios. And I just wanted to spend all my time in the kingdom. Y quería pasar todo mi tiempo en el reino. And I was working as a baker. Estaba trabajando como un padero. And I got more and more frustrated. Y me puse más y más frustrado. Because I wanted to do other things. Porque quería hacer otras cosas. My boss, he started to dislike me a lot because I became too radical about Jesus. Mi patrón se comenzó a frustrar porque me puse muy radical sobre Jesús. And one day I got fired. Y un día me terminó. And I remember when I got fired. Y me acuerdo un día cuando he sido terminado. I stepped out of the bakery. Salí de la panadería. And I'm like, I'm free. Y salí y dije, estoy libre. I'm free. Estoy libre. I can do whatever I want to Puedo now. hacer lo que quiero. And so I went to Russia on a mission trip for a month. Entonces yo fui a la Rusia por un viaje de misión por un mes. Because I felt so free. Porque me sentí muy libre. And it was really good time. Y era un tiempo muy bueno. But when I came home, pero cuando llegué a la casa, I was free, but I was not free because I need money. Estaba libre, pero no estaba libre porque necesitaba dinero. So I got a job.
Entonces encontré un And trabajo. when I was working, Y cuando estaba trabajando, like every other, came home and I was tired. como el resto, vine a la casa y estaba cansado. I was sharing Jesus on my job, Estaba compartiendo Jesús en mi trabajo. but I stood there and it was with big boxes and a factory and sending out boxes to different countries. Pero me paré ahí y estaba en una fábrica grande con muchas cajas, mandando cajas a otros países. And I was frustrated there. Y estaba frustrado ahí. I want to serve you. Quiero servir a I ti. want to save people. Quiero servir, quiero salvar a la gente. But in Denmark, there was a way where I could get some leave. We have Sonny as a child at that time, and I could get some time off taking care of him. En Dinamarca puedo sacar tiempo libre y en ese tiempo tenía mi hijo Sonny. So I took a 3 months leave where I could get a little support salary, and then I could take care of Sonny. Entonces saqué tres meses sí, 3 semanas de vacaciones y con pago y podía tomar cuenta de Sonny. Lena was working at that time. Lina, mi esposa estaba So I trabajando en took ese 3 tiempo. months off, Saqué 3 meses de vacaciones and I was thinking, hallelujah, I'm full time now y dije, aleluya, ahora estoy full time with Sonny con mi hijo Sonny, as a baby. como un bebé. And I remember the first day and two. Me acuerdo del primer día. I can do everything now. Puedo hacer todo ahora. I don't need to go to work No anymore. necesito ir a trabajar más. I just have a baby with me, but I can do many things. Tengo un bebé conmigo, pero puedo hacer todo lo que quiero. And I did that, Y hice eso. and I had many ideas. Y tenía muchas ideas. I would do this and 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 Voy a this. hacer esto y esto y esto y esto y esto. And then a few months down the road, a few weeks down the road, Y unas semanas adelante. I just take this off. It's staying and blinking. A few weeks down the road, I was doing nothing of it. Y después, unas semanas después, no hice nada. I became lazy. Me puse flojo. I have all the time, Y tenía todo el tiempo, but I have no character. pero no tenía carácter. I was not ready for this. No estaba preparado para esto. Can you turn this off? It's staying and blink. yeah. Let's see. Okay. So after a few months, I was like, okay, let's go back to work. Después de unos meses dije, voy a volver a trabajar. So I went back to work, Entonces volví a trabajar and I got frustrated again. y me frustré de nuevo. No, I could do more. I can bear more fruit out there. No, yo puedo cosechar más fruta allá afuera. So I found out I could take 3 more months with Sonny. Y después descubrí que podía sacar 3 meses más de So I vacaciones. took 3 more months. Entonces tomé 3 meses más de Now vacaciones. I'm ready. Ahora estoy preparado And I became lazy. y me puse flojo otra vez. And I just didn't have it in me. Y no tenía dentro de mí el poder. Of course, I was sharing Jesus, but I could have done that between my work. Por supuesto estaba compartiendo de Jesús, pero no tenía, sí. And I went back to work again. Y volví a trabajar. And I just, this is what I see with many young people. Eso es lo que veo con mucha gente joven. If you don't work, you don't eat. Si no trabajas, no comes. Yes, you can work in a normal job. Sí puedes trabajar en un trabajo normal. Or you can work in your father's business. O puedes trabajar en el negocio de tu papá. And he will take care of you Y él va a tomar cuenta de ti if you work. si trabajas. If you are lazy, Si eres flojo, if you don't do anything, si no haces nada, get a job. encontrar un trabajo. Get a job and be forced to work for money and build some character. Encontrar un trabajo y sea forzado para trabajar para dinero, para recibir carácter. Jesus did that many years before he was called into ministry. Jesús hizo eso por muchos años antes de ser llamado a su ministerio. So I have a few years like that. Entonces tengo varios años así. Then I wanted to be free, so I tried to find some jobs where I was more flexible. Entonces quería ser libre, entonces intenté de encontrar otros trabajos donde podía ser más flexible. It was not the most nice job, but I was flexible. No eran trabajos tan bonitos, pero estaba más flexible. In that sense that they gave me and said, Tom, we will send you out to that factory for a week. Can you do it? And I can say yes or no. Ellos me decían en el día, ¿vas a ir a esa fábrica? Y yo podía decir sí o no. So if I need to go on a trip, I could still do that and do other things. Si quería ir en un viaje, podía hacer eso y después hacer otras cosas.
But we did that for years, Hemos hecho eso por años, unto a time where I really start to be busy hasta un tiempo que realmente comencé a estar ocupado in the kingdom. en el reino. I start to be busy working in my father's business. Comencé a estar ocupado trabajando en el negocio de mi padre. And it was like I was working 100% in a normal business, Estaba trabajando 100% en un negocio normal. and then I started to work like 20% father's business, and I cut down a little in the other job. Y después comencé a trabajar 20% en el negocio de mi padre y comencé a cortar en el otro And I trabajo. became more busy there. Y comencé a estar más y más ocupado ahí. So I needed to choose to say no to this or to say no to some of this. Entonces tenía que escoger o decir no a esto o no a esto. And I started to step down a little in my normal job Entonces comencé a trabajar menos en mi trabajo normal to have more time to work in my father's job. para tener más tiempo para trabajar en el negocio de mi padre. And there was a transition period that started to happen. Y había una etapa de transición que comenzó a pasar. And we start to see testimonies. Y hemos comenzado a ver testimonios. I remember one day I was on a job Me acuerdo un día que estaba en un trabajo and I got a phone call y recibí una llamada because we were doing a house church at the same time. porque estábamos haciendo una iglesia en la casa al mismo tiempo And there was an issue. y había un problema And I needed to see God. y tenía que buscar a Dios And I need to focus on it. y tenía que enfocar en Él. So I was like, how can I have time for all of this? Y dije, ¿cómo puedo tener tiempo para todo esto? I went home Llegué a la casa and said, God, you need to do something now. y dije, Dios, tienes que hacer algo hoy. I need Ahora. money. Necesito dinero. I need to stop my job. Tengo que parar en mi trabajo. And then I remember there was a guy who said he wanted to give me a gift. Y después me acordé que había un hombre que me quería dar un regalo. And so I opened the computer, went into the net bank, Entonces abrí a mi computadora y entré al banco en la internet. and at that time we had a small church. Y en ese tiempo teníamos una iglesia And pequeña. through the church we have a bank account where people could support us. Y a través de la iglesia teníamos una cuenta bancaria donde la gente nos podía And I apoyar. opened the computer, Y abrí la and there computadora was like 3 accounts. y habían 3 cuentas. And Lene was not in the room. I said, Lene, what account number is ours? Lina no estaba en el cuarto y le grité, Lina, ¿cuál es la cuenta que es nuestra? And she said the number, Y ella me dijo el número, but it didn't make sense pero no tenía sentido because there was like $8,000, porque eran como $8,000 and there should only be a few hundred. y necesitaba solamente ser unos cuantos docenas. So I said, Lene, what account is ours? Y le dije otra vez, Lina, ¿cuál es la cuenta que era nuestra? And she said again, Y me repitió el número. and I shouted again. Y le dije otra vez, And said, ¿cuál? what do you mean? Pero que no entiendo. And she said, it's the one with the $8,000. Es el que tiene $8,000. And I was confused. Y estaba muy confundido. Like, do we have 8,000 without her telling me? Tenemos $8,000 sin ella decirme. So I shouted, what are you saying? Y dije, ¿qué estás diciendo? She came into the room. Entró al cuarto. It was just a joke. Era una broma. I said, I am confused now. Ahora What is a joke? Ahora estoy muy confundido. ¿Qué es una broma? No, it was just a joke with $8,000. Es solo una broma con los $8,000. But there is $8,000. Pero hay $8,000. No. No. Look. Pero sí, hay $8,000. And we opened the bank account. We opened it. Hemos abierto la cuenta. And that guy who wanted to support us, Y ese hombre que nos quería apoyar he had given $200. nos ha dado $200. But somebody else, I have no idea who was at that time, Pero otra persona que ni idea tengo quién era, have the same day given us $8,000. en el mismo día nos ha dado $8,000. And I did not expect it to come from there. Y no anticipaba que venía de ahí. I took the telephone, Tomé el teléfono, called my job, llamé a mi trabajo I quit, bye-bye. y me voy y le colgué el teléfono. And then I had a few months I could live by that. Y tenía como unos meses que podía vivir sobre eso. That money was gone, Y cuando ese dinero ha terminado and I started to work a little again. y comencé a trabajar de nuevo. And it was how we
went on for some time. Y era como hemos continuado por un tiempo. We worked. When we had the money, we stopped and tried to manage it. Cuando trabajábamos, cuando teníamos el dinero, parábamos y intentamos de manejarlo. Then one day I got fired for another job. Después un día fui terminado. Me corrieron del trabajo Because I told about Jesus. porque hablé sobre Jesús. And God said, you're not going to work anymore. Y Dios dijo, ya no vas a trabajar más. And I felt it so strong. Y se lo sentí muy, muy fuerte. And the journey continued, and a new journey started. Y la nueva jornada comenzó. And the way it happened for us, it was not easy to step into this new life. Y la manera que nos ha sucedido no era fácil para nosotros seguir esta vida. It is much more easy to often get a job and pay your bills than to believe God for it and not worry. Es mucho más fácil de encontrar un trabajo y pagar tus cuentas en vez de tener fe que Dios te va a cuidar. And the way God did it in our life was He just managed to cut off all doors. Y la manera que Dios hizo en nuestra vida es por cortar todas las puertas, cerrar todas las He puertas. closed off every other options. Él ha cerrado todas las otras opciones. And He put us in a place where there was only one option, and that was really to trust God. Y nos ha puesto en un lugar que solo había una opción y era realmente confiar en Dios. It was the time when Lene was sick. Era el tiempo cuando Lene estaba enferma. So I could not get another job because I needed to be there. Entonces no podía encontrar otro trabajo porque tenía que estar con ella. So I was put in a place where like, God, I need to trust you. Entonces estaba puesto en un lugar donde realmente sentí, Dios, tengo que confiar en ti. And that was where Matthew 6 really became strong for me. Y eso era donde Mateo 6 realmente se ha puesto muy fuerte para mí. About not worrying for your life. Sobre no preocupar por tu vida. Where he'll say, look at the birds. Cuando él dice, mira a los pájaros, Look las at the aves, flowers. mira las flores. If God take care of them when He not take care of you. Si Dios los cuida a ellos, no te cuidará a ti. Seek first the kingdom of God. Busca primero el reino de Dios. And His righteousness, and everything will be added to you. Y su justicia y el resto te sería añadido. But it was very difficult. Pero era muy difícil. Because I didn't have any examples around me. Pero porque no tenía muchos ejemplos a mi entorno. Everyone around me was working in a salary in a church, or they were just working normal job. Todos en mi entorno estaban trabajando por un salario en una iglesia o trabajando un trabajo normal. And it became a crazy journey where like fear grabbed us again and again. Where should the money come from? What about this? What about that? Se ha puesto una jornada muy fuerte donde estábamos preocupándonos dónde va a venir el dinero, cómo vamos a pagar por esto y aquello y el otro. And if I could in the beginning, I have just got a job. Si podía en and el had peace. principio, me encontraba un trabajo para tener paz. But God forced me into this. Pero el Dios me forzó a entrar en esto. And in that time, at one time I drove to Sweden. Y en ese tiempo, un tiempo manejé hasta Suecia. Sweden. Suecia, yeah. And I met a guy and I said, what are you doing? Y me encontré con un hombre y dije, ¿qué estás haciendo? And he said, I'm living by faith. Estoy viviendo por fe. Yeah, we all live by faith. Todos vivimos por fe. No, what are you doing? No, pero ¿qué estás haciendo? No, I'm in a place in my life where God is teaching me to trust Him. Estoy en un tiempo en mi vida donde Dios me está enseñando para confiar en Él. And I was like, okay, so you don't like have a normal job? Y le dije, ok, bien, entonces no tienes un trabajo normal. Dice, no tengo. Only my father. Solo con mi papá. Okay. Bueno, So what was my first question to him? entonces, ¿qué era mi primera pregunta para él? So you have a ministry? Entonces tienes un ministerio. No. No. So you send out newsletters? Entonces mandas periódicos. No. No. So you have a website with bank information on? Entonces tienes una página en red o en la internet con una cuenta bancaria. Él dice, No. no.
So you go to church and get money for preaching. Entonces vas a las iglesias y te dan dinero por predicar. No. Y dicen, no. And I was just blown away. And Y me asombré. But you still get money. Pero todavía tienes dinero. Yes. Sí. But where do the money come from? Entonces, ¿de dónde viene el dinero? Because I was so limited in my mind. I thought you need to have a bank account on ministry and website. Porque estaba tan limitado en mi mente que yo creía que tenías que tener una página en la internet con una cuenta bancaria y eso. Because God cannot see your needs if you don't have it. Porque Dios no puede ver tus necesidades si no lo tienes. And if you don't write in a newsletter, how can God support you? Y si no escribes en el periódico, ¿cómo te puede apoyar Dios? And he said, no, God sees and God take care of me. No, pero Dios ve y toma cuenta de mí. And said, how? Y le dije, ¿cómo? Oh, a few times there have been money in a bank account, and when I checked the bank to hear where the money came from, the account the money came from did not exist anymore. Había unas veces que tenía una cuenta bancaria y fui a ver a mi cuenta y había dinero ahí y no sabía de dónde ha venido. A few times money, exact amount have been laying on the stairs outside our door. A veces dinero, la cantidad exacta estaba en las gradas enfrente de nuestra casa. One time we need a new vacuum cleaner and we prayed. Una vez necesitábamos una aspiradora nueva y hemos orado. And then we felt we should go for a trip in the forest. Y sentimos que podíamos ir a dar un paseo en el campo. And out in the middle of the forest, en el medio del campo, there stood a brand new vacuum cleaner. Estaba una aspiradora nueva. And we were like, hello! Y hemos dicho, hola. Everyone who forgot a new vacuum cleaner. Alguien se olvidó de una aspiradora. And they took it. Y lo llevaron. And he just told stories. Y contó historias. And I was just blown away. Y me estaba asombrado. What is it you're saying to me? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Can you take care of me and my family without all of this? ¿Puedes tomar cuenta de mi familia sin todo esto? Because it's so easy to be. We say God support us, but we need to do a lot ourselves. Decimos que Dios nos apoya, pero hacemos mucho nosotros mismos. And we need to have website and ministry and all of that. Y tenemos que tener una página en la internet y ministerio y todo eso. And God started to try to really get me out of the box thinking. Y después Dios comenzó a tener de sacarme de la caja de pensar. For example, when we gave out our movies, por ejemplo, dábamos nuestros films, nuestras películas. We felt instead of selling it, we want it for free. Sentimos en vez de venderlos, lo dábamos gratis. And remember when we gave out the 7 days adventure? Y me acuerdo cuando hemos dado las 7 días de aventura. I was traveling with my friend Robert. We came to America. Estaba viajando con mi amigo Roberto y hemos venido a América. And we were sitting in the airport in Dallas, I think it was. Y estábamos en Dallas. And then he said, Torben. Y me dijo, Torben. Now we give this out. Ahora vamos a dar esto. Let's do it for free like we did last time. Vamos a darlo gratis como hemos hecho la última vez. And I said, yes, I'm good with that. Let's give it out for free. Y le dije, sí, estoy bueno con eso, lo damos gratis. But then he said, pero después él dijo, but Torben, if we see like free movie, si vemos película gratis, and they go in on the website, y van a la página, and they have to pay $5 in shipping, y tienen que pagar $5 para envío, it's not free. No es gratis. And he said, what if we pay the shipping also? ¿Y qué pasa si pagamos también el envío? And I remember I was sitting there like, what? Y me acuerdo que estaba sentando ahí como, ¿qué? But there was 10,000 who got the last movie. Pero 10,000 who got the last one we shipped out. Pero habían 10,000 personas que han recibido la última película. If it's the same this time, it's like $50,000. Si es la misma cantidad esta vez, van a ser como $50,000. So we do a movie that costs a lot of money. Hemos hecho una película que costó mucho dinero. We print a lot of DVDs. Hemos imprimido muchos DVDs. And then we send them out for free. Y los mandamos gratis. I don't have $50,000. No tengo $50,000. And there in the airport, y ahí en el aeropuerto, God just said,
do it. Dios me dijo, hazlo. And I remember it was in a lounge, and I remember I was first, no, Robert, no. Y me acuerdo que estábamos en un lugar y yo estaba caminando y dije, no, Roberto, no. Where do you get the money from? ¿Dónde vas a encontrar el dinero? And then God said, do it. And I was like, Y yes. Dios me dijo, hazlo. Yes, y Robert. le dije, sí, Oh, sí, señor, yes. sí, señor. Let's do it. Ok, le dije, sí, señor, lo voy a hacer. And there was a person sitting and seeing it all and started laughing at us. Y había una persona que nos ha visto y ha visto todo y comenzó a reírse. It's crazy. Es loco, Out of this world. fuera de este mundo. But we decided to do it. Pero decidimos hacerlo. 3 days later, 3 días después, a woman came up to me at a meeting. una mujer me aproximó en una reunión. I need to talk to you. Tengo que hablar contigo. I need to give you $50,000. Tengo que darte $50,000. And I never experienced something like that at that Y time. nunca experimenté algo así en mi vida. And I was like, Y, thank you. y le dije, gracias. But it had to be to you. Pero tiene que ser a ti. I trust you. Confío en ti. Yeah, no, but actually, we actually, just a few days before felt we should give out a movie and it would cost $50,000. This is for that. Y le dije a ella, pero un tiempo atrás hemos decidido que vamos a dar unas películas por $50,000 y esto va a ser para eso. And she said, can I give it to you? I said, no, give it to the last Reformation. Y le dije, ¿puedo darte a ti? Y yo le dije, no, dalo a la última reforma. And she said, okay. Y ella dijo, sí, está A few bien. weeks later, she sent me. Unas semanas después She ella me sent mandó 2 checks. me mandó 2 cheques. One for $50,000 to the last Reformation, Una por $50,000 a la última reforma and one for $20,000 to us private as a family. y uno por $20,000 para nosotros, para nuestra familia privada. So she wanted to give 50, but she ended up giving 70. Entonces ella quería dar 50, pero en vez dio 70. How many DVDs do you need to sell to get $50,000? ¿Cuántos DVDs tienes que vender para recibir $50,000? You need to sell a lot. Tienes que vender muchos. And God really started to teach us there is a different way of doing it. Y Dios comenzó a enseñarnos que hay una manera diferente de hacerlo. When I came to America, I met people come to me and there's a whole church system when it comes to money and it's scary. Y cuando vine a América, yo comencé a conocer a gente y vi que hay un sistema en la iglesia que da miedo. Hey Tom, if you do it like this, you can get so many money from people. If you play music, you can do this. And if you do this app, you can get so much. Sí, dice que si lo haces así, puedes tener dinero de las personas. Si tocas este tipo de música, puedes tener ese tipo de dinero. And you can easily go into something that will take your life in the end. Fácilmente puedes entrar en una cosa que al fin te tomará tu vida. And we have decided I will not be part of that. Y hemos decidido que no voy a ser parte de eso. And we have more testimonies than most other people out there. Y tenemos más testimonios que la mayor parte de la gente allá afuera. Because we are doing it different. Porque lo estamos haciendo diferente. But we started this journey. Pero hemos comenzado esta jornada. And I saw the way it worked with me. Y vi la manera que funciona conmigo. It's like faith is like a muscle. The more you use it, the more it grows. Fe es como un músculo. Lo más que lo usas, más que crece. You can have big faith in something and no faith in something else. Puedes tener mucha fe en algo y poca fe en otra cosa. My spiritual parents, mis padres espirituales, Lena's parents, los papás de Lynn, are amazing. Son maravillosos. Love Jesus. Aman a Jesús. They have been a big blessing in our life. Han sido una gran bendición en nuestra vida. But every time we brought money up, pero cada vez que hemos hablado sobre dinero, every time we said something about not working and God were providing, cada vez que hemos hablado sobre no trabajando y que Dios va a proveer, it ended up with big discussion. Ha sido una gran discusión. Because they've never been there themselves. Porque nunca lo han hecho ellos mismos. And they felt it was their responsibility to take care of us. Y sintieron que era su responsabilidad para cuidar de nosotros. And I understand why. Y yo entiendo por qué. Because there was a season in my life. Porque había una temporada en mi vida. Where it was like I needed money. Que yo necesitaba dinero. I called my dad. Llamé a mi papá. Hi Dad. Hola papá. It's hard. Está muy difícil.
No, I'm good. It's just hard. I No, had some bills that had to be paid. No, estoy bien, pero está muy difícil. Tengo cuentas para pagar. But God is faithful. Pero Dios es fiel. God will take care of me Dios tomará cuenta de mí and my kids. y mis hijos. And then my father said, okay, Tom, well, I will give you some inheritance. I will give you $5,000. Y después mi papá me dijo, ok, Torben, te voy a ayudar, te voy a dar $5,000 de tu herencia. Thank you. Hallelujah. God take care of me. Gracias, aleluya, Dios toma cuenta de mí. And it was not God. Pero no era Dios. And it was actually because what happened when you start to live this life? Pero esto es lo que pasa cuando comienzas a vivir esta vida. You need to also examine your life and say, what do God actually want me to have? Tienes que examinar a tu vida y ver realmente qué es lo que Dios quiere que yo tenga. Because we bought a house years ago. Porque hemos comprado una casa años atrás. And it was our flesh, it was not God's Y will. era nuestra carne, no era la voluntad de Dios. And we could not pay for the house. Y no podíamos pagar por la casa. And I called my daddy and all the money went down to the house. Y llamé a mi papá y todo el dinero fue a la casa. And we keep paying for that house. Y continuamos a pagar por esa casa. Until that day my earthly father says, stop, there's no more money coming for me. Hasta que mi papá terrestral me dijo, ya no hay más dinero para pagar por eso. And we actually woke up and Ryan, Y nos hemos despertado y decimos, ¿qué vamos a hacer? we actually woke up and found out we should never had that house. Y nos hemos despertado y damos cuenta que nunca deberíamos tener esa casa. But we didn't see it as long as my father kept putting money into us. Pero no lo podíamos ver mientras mi papá continuaba a darnos dinero por él. So my parents was a little vaccinated against the whole thing with faith. Entonces mis papás estaban un poco vacunados sobre esto de vivir de la fe. And we came to a point where we said, okay, we will never share our need with them and other people. Y llegamos a un punto que dijimos que no vamos a compartir nuestras necesidades con ellos y otras personas. Because I don't want people to give out of guilt. Porque no queremos que la gente nos apoye por culpa. It don't mean that our parents cannot be a blessing. They have given us a lot. No quiere decir que nuestros papás no pueden ser una bendición, nos han dado mucho. But we start a journey where we in the beginning when God said no more work. Pero hemos empezado una jornada que Dios nos dijo no vamos a trabajar más. We need around $3,000 per month to pay for our life. Necesitábamos como $3,000 al mes para pagar por nuestra vida. And I cannot translate that to English. No, 3,000. No, it's not. We pay a lot of tax. We have a totally different system. I would say we need it. Es difícil calcular todo esto en dólares americanos, pero hay un sistema diferente. I would say in California style, I would say we need around $6,000 per month. Si estoy calculando como estilo California, tal vez calculo que necesitamos casi $6,000 al mes. And when you have never stood in faith for anything almost. Cuando nunca has sentado en fe para nada, start with $6,000 per month is a lot. Para comenzar con $6,000 al mes, con fe es mucho. So we actually we started cleaning up our life. Entonces comenzamos a limpiar nuestra vida. And we changed our way of living. Y hemos cambiado nuestra manera de vivir. So instead of $6,000, we came down to around $500 per month. Entonces en vez de $5,000 hemos bajado a $500 por mes. Es la manera que lo hicimos. And because it's easier to stand in faith for $500 than for $6,000. Porque es más fácil de pararnos en fe por tener $500 en vez de $6,000. But maybe some of you should just cut down one job, one day of working per week, and that one day you work in your father's business. Pero para ustedes tal vez pueden cortar un día a la semana de tu trabajo normal y ese día trabajar por el negocio de tu padre.
and you work 5 days per week and believe God for the rest. Y trabajas 5 días a la semana y confías en Dios por el resto. What I'm saying, start with believing God for a little and grow from there. Lo que estoy diciendo es, empiezan a tener fe en Dios por un poco y siguen de ahí. So we saw God for a season to care of the 500. Hemos visto a Dios por una temporada por los $500. Then we moved to another place and now we have $1,000 per month. Y nos hemos movido a otro lugar y ahora son $1,000 al mes. First month, El primer mes, how do I pay those $1,000? ¿cómo voy a pagar $1,000? And we did 1 month. Y hemos hecho un mes. Next Sí. month, Y el próximo mes, less worries. menos preocupaciones. Next month, El próximo mes, no worries. ninguna Then we preocupaciones. moved again Después nos hemos movido otra vez. and it became 4,000 per month. Y era $4,000 al mes. But now we have been exercising our faith. Pero ahora estábamos usando nuestra fe. We have learned that God is faithful. Y hemos aprendido que Dios es fiel. We have learned not to worry, Hemos aprendido a no not to break preocuparnos. down. Para no And we preocuparnos. saw how God he did that. Y hemos visto cómo Dios hizo eso. And for me, it became like a slow journey into this life. Y hemos visto cómo era una jornada lenta a entrar a esta vida. And we have many testimonies Y tenemos muchos testimonios. how God took care of us. Como Dios tomó cuenta de nosotros. Just before we left Denmark, Un poco antes que nos hemos ido de Dinamarca, we had a big training school. hemos tenido una escuela de entrenamiento And we were grande. having a summer camp Y hemos tenido un campo de verano with 500 people. con 500 personas. Lou Bega will come and sing. And Lu Vega ha His new venido a songs. cantar sus canciones. And a few days before the summer camp, I did that mistake. I went in to look at our bank account. Y unos días antes de que comenzó el campo de verano, yo hice lo mismo y entré a la cuenta bancaria. And I saw we don't have money. Y vi que no tenemos dinero. The camp have been much more expensive. We don't have money. Y el campo ha sido mucho más caro que pensé y no tenemos We have dinero. 500 people we need to feed. Tenemos 500 personas que tenemos que dar de comer And there's only enough for that. y solo hay suficiente para eso. I went out and then I met some of the leaders. Salí y me encontré con algunos de los líderes I said, hey guys, y dije, hermanos, we actually almost don't have any money. casi no tenemos dinero. We only have this week to feed them, but what about otherwise? Solo tenemos para darles de comer esta semana, pero fuera de eso no sé qué más. But I know money is coming. Okay, we have a school coming up later. I know they will start to pay for the next school. Pero sé que va a venir dinero, tenemos una escuela que va a venir y ellos van a comenzar a pagar por la escuela. So maybe with those money come in, we can maybe survive. Entonces, con ese dinero que va a comenzar a entrar, tal vez sobrevivimos. And we stood and talked. Y nos quedamos y hablamos. And beep, I got an email. Y hemos recibido un email. And there was a bill of $20,000. Y había una cuenta por $20,000. I said, guys, we just got a bill for $20,000. Hemos recibido una cuenta por $20,000. At least there's coming some money in for the next school, but how can we? Es para la próxima escuela. 5 minutes later, beep, I got another email, bill of $10,000. 5 minutos después recibí un mensaje y había una cuenta de ahora $10,000 más. A few minutes later, beep, I got another bill for $20,000 again. Y un tiempo después recibí otra cuenta por $20,000. So that half hour we were standing talking, I got bills for, it was like $55,000 all in all. En solamente en esa media hora que estuvimos hablando, hemos recibido cuentas para $55,000. And I was in shock. Y estaba en shock. And I remember okay, at least there comes some money in for the school. Y le dije, bueno, a lo menos hay algún dinero que va a entrar And por then la one of the escuela. leaders said, Torben, Y I did not know if I should say this or not, no sé si un amigo me dijo, Torben, no sé si decir esto o no, but most of the next students have already paid. pero la mayor parte de la próxima escuela ya han pagado. Okay. Y dije, ok.
Bueno, That's fine. está bien. I just think I'll go for a walk. Y dije, tal vez voy a caminar. And it was like God just took the blanket and pulled it away under me. Es como Dios ha quitado la manta y lo sacó de mí. I remember I was fasting at the same time. I remember I was sitting on a bench and I was just looking over the property. Me acuerdo que estaba ayunando en ese tiempo y me senté en una silla y estaba mirando sobre And la I just propiedad. felt that pressure, that depression. Y sentí esa presión, esa depresión, Like everything was falling apart. como todo se estaba cayendo, se And then estaba I said, disolviendo. God, Y le dije, Dios, I need you. Dios, te necesito. God, I need a miracle. Dios, necesito un milagro. And then God spoke to me. Y Dios habló conmigo. One of the clearest I've ever heard. Una de las veces más claras que escuché. And he said, Y me dijo, Torben, Torben, have I ever called you to do something ¿alguna vez te llamé a hacer algo that don't take a miracle? que no necesita un milagro? And I was like, no, you Y haven't. le dije, no has And hecho. everything just lifted off me. Y todo se levantó sobre mí, de mí. And faith just came back. Y mi fe ha vuelto. And I will say the same to all of you. Y te voy a decir lo mismo a ustedes. God had never called you to do something Dios nunca te llamó a hacer algo that don't take a miracle. que no necesita un milagro. He wants us to live a life dependent on Him. Él quiere que vivimos una vida dependiente de Él. It don't mean that you cannot work at the same time. No quiere decir que no tenemos que trabajar al mismo tiempo. But if you can manage your life without God intervening, you're not where you're supposed to be. Pero si puedes manejar tu vida sin Dios intervenir, no estás donde tienes que estar. Because then you don't grow in faith and grow in faith and Expectation? relationship. Yeah. Entonces, porque así no vas a creer en fe y expectación. And here God, He came again. I'm sorry, what? God came this time Y again. Dios ha venido de nuevo. First bill got paid. En la primera cuenta fue paga. Second bill got paid. En la segunda cuenta fue paga. And then a week later, I only have one bill left. Y una semana después solo me faltaba I una don't cuenta. remember exactly the account, but it was a big one. It was like 100 something, 20 something thousand No me dollars. acuerdo exactamente el número, pero eran como $20,000. But then suddenly I got an email Pero de repente recibí un correo from a electrónico woman who have just met God at our camp. por una mujer que ha conocido a Dios en nuestro campo. She wrote to me, Ella me escribió, Torben, I feel there is a bill I should pay for you. Do you have a bill I can pay? Torben, siento que hay una cuenta que tengo que pagar por ti. ¿Hay una cuenta que puedo pagar? And I had the bill of, let's say, $22,000. Y tenía una cuenta como $22,000. And I wrote back, oh, you can just give a gift. Y le dije, simplemente puedes dar un regalo. No, I feel there is a bill I need to pay. What is it? No, ella dijo, siento que hay una cuenta que tengo que pagar. ¿Cuánto es? But she was not a woman who had a lot of money. Pero ella no era una mujer que tenía mucho So I dinero. didn't want to say, thank you, pay this. Like, Entonces no le quería decir, gracias, paga esto. normally when people say, shall I pay a bill, we are talking about a few hundred or maybe Normalmente cuando la gente dice que quiero pagar una cuenta es unos cuantos cienes o $1,000. So I wrote back again, no, you just give. Y le dije We de have nuevo, big bills and small bills, just give a gift. sí, le dije solamente, tenemos muchas cuentas, simplemente da un regalo. And she did not stop. She said, no, there is a bill. What is it? What is the amount? Pero ella no paró y dijo, no, sé que hay una cuenta, ¿cuál es la cantidad? And I wrote again, we have bill of $100, $200. We also have big bills like $22,000, but you just give a gift. Volví a escribirla y dije, sí, tenemos unas cuentas como $100, $200 y también tenemos una cuenta grande de $22,000, pero simplemente da un regalo. And then she wrote, hallelujah, that was exactly the amount I should give. Y ella dijo, aleluya, esa es exactamente la cantidad que debería dar. And I was just confused Y yo estaba muy confundido because she did not have a lot of money. porque ella no tenía mucho dinero. Then she told me Después ella me dijo that when she met God, que cuando ella conoció a Dios, the Holy Spirit came over her. El Espíritu Santo entró dentro de ella And she had been cheating her company. y ella estaba engañando a su compañía, a su empresa. She worked on an oil platform. Ella trabajaba en un negocio de aceite
Yeah, and she'd been taking some extra money from how many days she have stayed there. Y ella estaba sacando más dinero, más que los días que estaba quedándose ahí. So the Holy Spirit came over her. El Espíritu Santo ha venido. That those monies she had to repent for. Que ese dinero que ella se tiene que arrepentir de él. So she went to the boss. Entonces ella fue al patrón. And said, "Here's the money. Y le dijo, aquí está el dinero. I have been cheating you. Yo te estaba engañando. I should not have had so much money." Yo no debería tener tanto dinero. And the boss was in shock. Y el boss estaba en shock. He had never seen that before. Y él nunca ha visto eso en su vida. And he said, "Beautiful. Él dice, But bueno, you just keep the money." pero quédate con él. And then he said, "But it's not my money. I don't. What shall I do with it?" And God said, "Give it to Torben," and we paid the bill. Pero ella dijo, pero no debería quedarme con ese dinero, y Dios le dijo, dalo a Torben, y no se quedó con él. So we start to see God take care of us. Pero realmente comenzamos a ver que Dios toma cuenta de nosotros. And it became a journey. Y se ha hecho comenzó a ser una jornada. And one strong testimony, and then we can have a break and we can do questions. Un testimonio fuerte, y después podemos tener un recreo y hacemos preguntas. When we came to America, Cuando venimos a América, some of you have heard that I got the 50. You all heard the 50,000 got in the airport. Algunos han escuchado el testimonio cuando hemos recibido $50,000 en el aeropuerto. Those money went to the last Reformation. Ese dinero fue a la última reforma. Because I'm seeking asylum. Porque yo estaba buscando Asylum. Asylum. Yeah, asylum. you know. Yeah. We'll Google it. Yeah. I was not allowed to work in America. No tenía derechos para trabajar en los Estados Unidos. And I was told very specific from my lawyer that I should not receive anything. Y me ha dicho muy específicamente mi abogado para no recibir nada. So those money went to the last Reformation. Y ese dinero fue a la última reforma. And that was a blessing because we have a car and we had a home and we could use some of those money to help us. Pero era una bendición porque teníamos un carro, un auto y una casa y podíamos usar ese dinero. But I couldn't get salary the first year here. Pero no podía recibir salario el primer año aquí. So what I got went to Tila. So todo que recibí fue a la última reforma. Before I left America, both my parents died. Antes que me vine a los Estados Unidos, ambos padres se han muerto. And I inherited around $30,000. Y he herido $30,000, aproximadamente $30,000. But those $30,000 left very fast when we came to America. Pero esos $30,000 se han ido muy rápido cuando llegamos a los Estados Unidos. We needed clothes. Necesitábamos ropa. We needed food. Necesitábamos comida. When we get a place to rent, we needed some furniture. We needed the kitchen thing. We had nothing. Cuando encontramos lugares para rentar, necesitábamos muebles y cosas para la cocina. No teníamos nada. And there's people we take care of. Y había gente que tomamos cuenta de ellos. There's people we give to. Hay gente que nosotros ayudamos. So half year down the road, we did not have any money left. Medio año después, no teníamos más dinero. But I have faith. Pero tenía fe. I have faith. Pero tengo fe. And then a story here that is beautiful. Y después aquí una historia que es muy bonita. One morning at the ark. Una mañana en la arca. I spoke about Luke 10. Hablé sobre Lucas 10. I spoke about how Jesus sent the disciples out without money and purse and knapsack and all of that. Hablé sobre cómo Jesús mandó a la gente sin dinero, sin bulto, sin nada de eso. And spoke about how God will take care of our needs. Y hablé sobre cómo Dios toma cuenta de nuestras necesidades. I did that in the morning. Hice eso en la mañana. Few hours later, I went to Chick-fil-A. Unas horas después, yo fui a Chick-fil-A. They had good internet there. Tienen internet buena ahí. And I was sitting there and used the internet. Y estaba ahí sentado usando la internet. And I thought, y pensé, let's go in and look at my bank account. Voy a entrar y ver a mi cuenta bancaria. There should be around 1,000 now or a few $100 left. Debería estar ahí más o menos más o menos $1,000 ahí. I open my computer. Abro mi computadora. I log in a bank account. Entro a la cuenta bancaria. I'm like, what is that? Y dije, ¿qué es eso? That was a lot of money. Había mucho dinero. There was not a few hundred just. No había simplemente unos cuantos thousands cienes.
No había solamente I think mil, that there was $56,000. habían $56,000. And I saw $56,000. Y vi $56,000. And my first thought was, Y mi primer pensamiento era, oh, I logged in on the wrong account. oh, me entré en otra cuenta. I logged in on the organization account. Y, me entré en la cuenta de la organización. And then, no, Pero dije, no, I don't have that access. no, yo no tengo acceso a eso. So, no, I cannot log in there. Entonces, no puedo entrar ahí. It is ours. Es nuestro. It's my name. Ahí está mi nombre. And I was like, what is Y happening? dije, ¿qué está pasando? I opened the account, Abrí la cuenta and that same morning, y esa misma mañana somebody alguien had given us 50,000 euro. That is $55,000. Alguien nos ha dado 55,000 euros. Eso es 55. Nos han dado 50,000 euros y esos $55,000. And I was sitting and looking at that. Y me puse sentando mirando a And eso. you know, it's something different when it's on your own account. Es algo diferente cuando es en tu propia Like, cuenta. there have been money on TLR account, but this is like my account. Ha habido dinero muchas veces en Like, I've never la seen última so reforma, much- pero esta es mi I've cuenta. never seen so many money on our account in my whole life. Nunca vi tanto dinero en nuestra cuenta en toda mi vida. And I was sitting there, Y estaba sentado ahí confundido. and then I looked around and there stood a girl beside me. Y vi a mi lado y estaba una mujer a mi lado. Young girl with a very cute baby. Una mujer muy I bonita said, con un bebé. "Hi. Oh, it's your Bonito. daughter. She's so cute. Y le dije, hola, tu bebé es muy bonito. And she said, yes. Sí. Y le I dije, sí. said, how old are you? Y le dije, ¿cuántos años tienes? She said, 17. Y le dice, 17. I said, okay. Dije, How do le that dije, work "Ok". in America when you have a child? Do you get some support or help? Y le dije a ella, ¿cómo trabaja eso en los Estados Unidos cuando tienes un bebé muy joven? ¿Te ayuda el gobierno o And algo? she said, no, it's actually a little hard, but I work here on Chick-fil-A. Es difícil, pero trabajo aquí en Chick-fil-A. I thought, I have $55,000. Y pensé, tengo $55,000. I need to give something away. Tengo que dar algo a ella. So, but what do I have? So I checked and the only thing I had was $40. Vi vi que solo tenía $40. So I said, this is for you, and I gave her $40. Le dije $40. And she broke down Eso es todo. crying. Y ella comenzó a llorar. And I gave her a hug, Y le di un abrazo. and we just talked a little. Y hemos hablado un I tiempo. closed the computer and I left. Cerré la computadora y me fui. She called me like 10 minutes later. Me llamó como 10 minutos después. You are the most sweet man I've ever met. Él es el hombre más dulce que conocí en Thank mi you vida. so much. Muchas gracias. And then I shared a little more about Jesus and said, go in and see our movies. Please go in and see this. And I shared it to her. Y compartí más sobre Jesús y le dije, anda y ve nuestras películas. And I came home. Y vine a mi casa I told my wife what had happened. y le dije a mi esposa lo que pasó Chick-fil-A. en Chick-fil-A. $55,000. The girl, $55,000. everything. And we are like blown away. Y estábamos asombrados. And we're like, what shall we do with so much money? Y que dijimos, ¿qué vamos a hacer con tanto dinero? We need to give it away. Give something away. Do Tenemos something. que dar tenemos que regalar hey, alguno. Yeah, let's give it. We need to support Sonia and Hannah. Tenemos que apoyar a Sonny y Hannah. Yeah, and we decided to give them a good amount of money. Y hemos decidido darles una buena porción de dinero. And I was so excited to give money to Sonia and Hannah. Y estaba tan emocionado para dar dinero a Sonny y Hannah. But it was late now, so I will call them early next morning. Pero era tarde en este momento, entonces les dije que entonces decidí llamarlos en la mañana temprano. But early next morning, Pero temprano en la mañana, like 6:30, como 6:30 de la mañana, Lena wake me up Lina me despertó and said, Sonny would like to talk to us. y me dijo que Sonny quiere hablar con nosotros. And I was like, normally he don't call so early. Y normalmente no llama tan temprano. And said, what is it? Y le dije, ¿qué es? There's something I want to talk to you about. Hay algo, papá, que quiero hablar contigo. And I said, yes, there's also something we want to talk to you about, Y le Sonny. dije, también hay algo que yo quiero hablar contigo. And he said, Dad, Y me dijo, papá, how is it to live in faith? ¿cómo es vivir por fe? We have just used the last money we have Hemos usado el último dinero que for diapers tenemos and everything.
para pañales y otras cosas. And we have been believing God, but today we don't have any more money. Y hemos estado creyendo por Dios, pero hoy no tenemos más dinero. How is it to live in faith? Y me dijo, ¿cómo es vivir por fe? And said, this is how it is to live in faith. Y le dije, así es como vivir de fe. And I told the story about the day before. Y le dije la historia sobre el día And told antes. about the money we have already decided to give to them. Y le dije sobre el dinero que ya hemos decidido darlo And a they él. broke down both. I cried. Y los We were dos all han crying. comenzado a llorar y todos estamos llorando. And it was so beautiful how God organized it all. Y era tan bonito como Dios lo organizó a todo. A few days later, that young girl from Chick-fil-A came to us. Unos días después, esa mujer joven, esa chica joven ha venido a With nosotros her mom and her sisters. con su mamá y sus hermanas. And they all got born again, filled with the Holy Y Spirit. todos han sido nacidos de nuevo y han recibido el Espíritu Santo. But it did not stop there. Pero no paró ahí. A few days later, Unos días después, my bank account was frozen. mi cuenta bancaria estaba congelada. And I got a letter Y recibí una carta from the Danish tax attorney. del abogado de impuestos danés Fraud apartment. de fraude, del departamento de fraude, That they have seized my account que han congelado mi cuenta because a lot of money came in and they believed that it was illegal and I need to prove where the money came from. porque mucho dinero entró a mi cuenta y tenía que probar de dónde ha venido el dinero. But it was easy to prove. Pero era fácil probarlo. No, I forgot to say that. When we Olvidé decir esto. Cuando got nosotros, the money, cuando recibimos el dinero, I looked who gave us that. busqué quién nos ha dado eso. And there was a name, Y había un nombre, somebody in Germany. alguien en Alemania. I Googled it, I Facebooked it, and I found that person. Lo busqué en Google y en Facebook y encontré a esa persona. And I saw that person a few weeks before Y vi que esa persona unas semanas antes had sent me a Facebook message. me mandó un mensaje por Facebook. Hey, I would like to support you. Do you have a way to support you? Me gustaría apoyarte, hay una manera que te pueda apoyar. And I say, yeah, I have a PayPal account. You can give over that. Y le dije, sí, tengo una cuenta de PayPal, puedes dar ahí dinero. And he wrote, no, I would rather not use PayPal. Can I get your bank account? Y le dije, no, prefiero no usar PayPal, puedo tener tu cuenta bancaria. And I found the information, said, yeah, you can do that. And I forgot all about it. Y le di la información y completamente me olvidé sobre eso. But he was the one who had given the money. Pero era él quien nos dio el dinero. And I called him. Y lo llamé. Hi, Hola, thank you. gracias. That is a lot of money. Eso es mucho dinero. Yeah. Sí. 3 years ago, we were at one of your Kickstarts. Tres años antes y estábamos en uno de tus eventos de And Kickstarter. God spoke to me Y Dios habló a mí. that one day we would give away 50,000 euros. Que un día regalábamos 50,000 euros. But we were both studying Pero los dos estábamos and did estudiando not have any money. y no teníamos dinero. But now 3 years later, Pero ahora 3 años después we inherit a lot of money from our parents. hemos They were ine- not dead, but they gave us a lot of money. hemos inherido mucho dinero de nuestros papás. And we remember what God spoke to us. Y nos hemos acordado del día que Dios nos habló. And we asked who we should give it to, and God said you. Y hemos pedido a Dios a quién le debemos dar el dinero. And Y that's nos ha why we dicho sent the tú. money. Y por eso hemos mandado el dinero. And I was shocked. Y estaba asombrado. But everything was written down in Facebook conversations. Pero todo estaba escrito en la conversación en Facebook. So I just took a screenshot of my Facebook. Entonces tomé una fotografía de mi pantalla en I Facebook. didn't ask for money. No le pedí dinero. I didn't do a work for the money. No trabajé por el It dinero. was God who spoke. Era Dios que habló. And I sent it to the Danish fraud department. Y lo mandé al departamento de fraude danés. A week later, they contacted me. Una semana después me contactaron. Yes, everything is fine. We Sí. have opened your account. The money is yours. Sí, todo está bien. Hemos abierto la cuenta y todo está bien. But now I was a little confused Pero ahora estaba confundido. because in Denmark we pay a lot of tax. Porque en Dinamarca pagamos mucho We impuesto. pay like something like that. We pay 45% tax. Pagamos algo como 45% en impuestos. So I said, hey, I don't live in Denmark anymore. I lost my number. I'm out of country. So
where do I pay tax? Y les pregunté, no sé qué hacer, ya no vivo en Dinamarca, ya no tengo mi número, vivo fuera del país, ¿qué voy a hacer con mis impuestos? And I'm not allowed to work in America and I cannot pay tax. Y no tengo derechos para trabajar en los Estados Unidos y no No, I puedo say, pagar it's taxes. fine, the money is yours, just keep it. Y You don't ellos pay any dijeron, no, tax. está bien, el dinero está tuyo sin taxes, sin impuestos. And it's so beautiful, this story, Es tan bonito de la historia, because what is the, like, if it was somebody from America, I could not have received the money. si era alguien de los Estados Unidos, no podía recibir el dinero. But God used somebody abroad. Pero Dios usó a alguien fuera del país. But everything was written down. Y todo estaba escrito. And also, it started in the morning and my son the day after. Y como comenzó en la mañana con mi hijo el día siguiente. And we just have so beautiful Y testimonies. tenemos tantos testimonios tan bonitos. We just need one way, but God has thousands of ways. Nosotros tenemos solamente una manera, pero Dios tiene miles de maneras. It's not about knowing the right people. No es sobre la gente que It's not conocemos. about writing on Facebook. No es sobre cuántas personas conocemos en Facebook. But it's not wrong to write it. We just need to find a balance in our heart. Pero no es. I'm sorry. It's not wrong to let people know it. It's a balance. Okay, no es malo de decir a las personas, pero hay que haber un equilibrio. One story. When historia. we got the ark in North Carolina at the same time, Cuando hemos recibido la arca en North Carolina al mismo tiempo, we needed some sound equipment. We didn't have anything. necesitábamos equipaje de sonido. No teníamos So nada. I wrote a post. Entonces escribí un post. Hey, anyone out there who have some old equipment and want to donate it or want to donate to it, we need some sound equipment. Hay alguien que tiene equipaje vieja que no lo está usando, necesitamos equipaje, pueden donar. I wrote it. Lo escribí. I was not sure. No estaba seguro. I let Jon read it Le dejé a John que lo leía and I asked Jon, do this sound too baking? y le pregunté, suena mucho a pedir. I don't want to bake, but at the same time, it's not bad to give people opportunity to give. Pero no quiero pedir, pero quiero dar la oportunidad a la gente para dar. And he said, no, it's fine. Pero él dijo, no, parece estar bien. I put on Facebook. Lo puse en Facebook. 2 minutes later, 2 minutos después, no, I No. felt bad. me sentí mal. I felt bad in my spirit. Me sentí mal en mi espíritu. I took it off. I deleted it again. Lo quité de mi página. 1 hour later, Una hora después, somebody came into me. alguien Came to me alguien me vino and said, Tom, there's a telephone for you. y me dijo, hay una llamada para ti. No. Me dijo, no, No, there's a telephone for you. sí, hay una llamada para ti. No. No hay. No, it's the landline. No, es la línea es la línea de tierra. The landline. Sí. Yeah. Es el teléfono de casa. That works. Do we have a landline? Tenemos teléfono de casa. Yeah, there's a landline, and we went into the reception. Sí, hay un teléfono de casa y hemos entrado a la recepción, al escritorio. And there was a telephone. Y había un teléfono. I never seen that telephone before. Pero nunca vi ese teléfono. And we don't have a landline. Y no tenemos una línea de casa. So I told her, say, hello? Y tomé el teléfono y dije, hola. Yeah, and there was a foreign voice. Is it Tom Sonnegar? Y hay una voz extranjera que me dijo, ¿es Torben? Yes. Y dije, sí. What is your need? ¿Cuál es tu necesidad? What is your need right now? ¿Cuál es tu necesidad ahora? And sorry, but Y dije, perdón, where do you get this number from? ¿de dónde has encontrado este número? What is your need right now? ¿Cuál es tu necesidad ahora? What is your need? ¿Cuál es tu necesidad? Okay, who am I talking Okay. with? ¿Con quién estoy hablando?
And she said, I'm from Switzerland. Me dijo que soy de Suiza, But there was an Asian accent. So pero no, había un acento no, asiático. you're not from Switzerland. Tú no eres de Suiza. No, okay, I'm born in Singapore, but I live in Switzerland. Nací en Singapur, pero vivo en Suiza. What is your need? ¿Cuál es tu necesidad? And I was like, okay, I was also confused. Y dije, "No, bien, estoy totalmente confundido. Where did you get this phone number from? ¿De dónde has encontrado este número? I found it on the website. Lo encontré en la página, But we don't have a website. pero no tenemos Like, una página. what is your need? ¿Cuál es tu necesidad? What do you need right now? ¿Qué necesitas ahora? And I just posted, we need sound equipment. Y recién he puesto que necesitamos equipo de sonido. Is 20,000 enough? $20,000 es suficiente? Yeah, I think so. Sí, creo. Okay, I send the money tomorrow. Sí, ok, voy a mandar el dinero mañana. And she got our bank information. Y ha recibido nuestra And I información de was banco. just confused. Y estaba totalmente confundido. And I'm like, who's this number? Y dije, ¿de quién es este número? So we had just been cleaning up the ark. Estábamos limpiando la arca. And Robert found our old telephone. Y Roberto ha encontrado un teléfono And he antiguo. found a plug in the wall. Y encontró un enchufe en la And he pared. had just plugged it in the wall Y lo metió a la pared to see if the telephone was working. para ver si el teléfono estaba funcionando. And then he called. Y después sonó. But she found on the website, but it was not our website. It was the guy who lived in the center before us who had the telephone on the website. Pero ella encontró en la página, pero no era nuestra página. Ha encontrado en la página del hombre she que had antes Googled ha to find rentado out where el we arca. were, and she found a website and telephone number and thought it was mine. Y ha entrado en Google y estaba buscando dónde era y encontró el número, pensó que era mío y ha llamado. Next morning, she sent $12,000. La próxima mañana mandó $12,000 And she said, "Do you receive them?" y me preguntó si lo has recibido. No, she sent 20,000. So No, 20,000. mandó Did you $20,000. receive them? ¿Has recibido? Yes, thank you. Sí, gracias. Okay, good. I send the rest tomorrow. And Y- then she sent $16,000 the day after. Y mandó $16,000 el día después. And now we have the sound equipment. Y ahora tenemos el equipo de sonido. But how many should see my post for me to get a $36,000? ¿Cómo vamos? ¿Quién podía ver mi post? ¿Cuántas personas para recibir $36,000? You never get so much out of a post. Nunca recibes tanto But sobre that solo un person did post. not see a post. Pero esa persona no vio el post. That person was just led by God. Y esa persona simplemente fue guiado por Dios. There is a way to do it that is supernatural. Hay una manera de hacerlo que es supernatural. And God wants us all to learn to be dependent on Him. Y Dios quiere que nosotros todos nos dependemos de Él. Let's just take, I know I've been talking a lot, let's take a 7.5 minutes break. Tomamos un recreo de And 7 then we minutos y medio. continue. 7.5 Y continuamos. minutes. Okay, everyone. Okay, I just want to share a little and then we can do Q&A. Ok, quiero compartir un poco más y después podemos hacer preguntas y respuestas. And again, I could use so many hours of this. Y de nuevo, si puede hacer muchas horas de esto. In the church today, En la iglesia hoy, what we often do que frecuentemente hacemos, is that there is a few people who work full time and get salary, hay algunas personas que trabajan full time y reciben un salario, or half time and get salary. o medio tiempo y tienen medio salario. And the church is supported by tithing and gift. Y la iglesia está apoyada por dar dinero y regalos. It's not all bad. No está todo mal. It can be a blessing to get some salary, Puede ser una bendición para recibir un salario, but there is a way that is better, pero hay una manera que es mejor, where you are not dependent on getting a job and being hired and have a board, but you are really just dependent on your father.
que no estás dependiente de tener un trabajo y recibir un empleo, pero estás dependiente de tu papá. In the Bible, the early church did not use tithing. En la Biblia, la iglesia no usaba tithing. Tithing had never been 10% to a church. Dando a la iglesia nunca ha sido 10%. Okay, diezmo. Si diezmo nunca ha sido 10%. One of the most known verses in the Bible, Uno de los versículos más conocidos en la Biblia, one is John 3:16. Uno es Juan 3:16. And another one is Malachi 3. Otro es Malaquías 3. You are almost sure to hear sometimes you hear Malachi 3 more than you hear John 3:16. A veces escuchas más Malaquías 3 que Juan 3:16. You rob me Me robas by your tithe and offering. por tu tithe y ofrenda. You are under curse, the whole nation, because you are robbing me. Vas a robar toda la nación por robarme. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Trae todo el diezmo dentro la casa para que esté comida en la casa. I'm not against people pay tithing. No estoy contra que la gente paga diezmo. You're welcome to do that if you want. Estás bienvenido a hacer eso si quieres. I think everyone should give. Creo que todos deben dar. It's just a problem if they use this verse, because this verse have nothing to do with 10% to a church. Pero hay un problema si usan este versículo, porque este versículo no tiene nada que ver con dar 10% a I la have a whole iglesia. chapter about it in this book here. Tengo un capítulo entero en este libro aquí. The storehouse had never been a church. That was the storehouse. La casa, storehouse. Yeah. Storehouse. The Sí. place to gather the food. Sí, donde guardan las comidas, sí. It had never been money. It was always food. Nunca ha sido dinero, es donde guardaban comida. It was never 10% only. Nunca era solamente 10%. Tithe, there's different kind of tithes. Diezmo, hay diferentes tipos de diezmos. And I talk about it here. I don't have time to go deep into it now. Y hablo sobre eso aquí, pero no tengo tiempo para But tithing entrar at that profundamente ahí. time was 23% or 33%. Diezmo en ese tiempo era 23% o 33%. Sometimes you should eat the tithe yourself. A veces tenías que comer el diezmo tú mismo, Sometimes you should let other people take part of the tithe. y a veces tienes que otros toman parte del diezmo. And it was a whole tax system. Era todo un sistema de impuestos, Because that is what tithe is. porque eso es lo que es diezmo. That was the tax system that kept Israel running. Era un sistema de impuestos que ha venido a Israel. And if you don't give your tithe, your things, people will be hungry because you don't have food enough to give out to the strangers and those people there. Si no dabas a tu diezmo, la gente pasaban hambre y tenías que dar a las personas que estaban ahí. In the early church, they did not tithe. En la iglesia primitiva no daban diezmo. People gave according to their needs. La gente daba de acuerdo con sus Some necesidades. even sold houses and later came with the money. Algunos hasta tomaron casas y cuando venían con el dinero. Not to use on big buildings, but to give out according to people's needs. No para usar en edificios grandes, para dar de acuerdo con las necesidades de las personas. And their church was their security net where they took care of each other. Y la iglesia era su red de seguridad donde tomaban cuenta uno del otro. And I believe we need to see a reformation of the church also when it comes to money. Y creo que tenemos que ver una reforma cuando tiene de la iglesia cuando tiene que ver con dinero. It would be beautiful to have a fellowship Sería bonito tener una hermandad where people do not only give in, cuando las personas no dan solamente adentro, but they give out. pero dan afuera. If there is a lonely mom with 2 children Si hay una madre con 2 hijos soltera who cannot pay the rent, que no puede pagar la renta, that we come together and gather the money and pay the rent. y que nos venimos juntos y
ponemos junto el dinero y pagamos la renta por ella. But we don't do that today. We say, you, only lonely mom, if you want to be blessed, you have to give tithing. Pero no hacemos eso hoy. Decimos, tú, mujer soltera, si quieres ser bendecida, tienes que dar un diezmo. So there is a way that is different. Hay una manera que es diferente. In the Bible, they also gathered money and gave to other fellowship when there was a need. En la Biblia juntaban dinero y cuando había necesidad. Paul, he talked about that in 1 Corinthians 16. Pablo habla sobre eso en 1 de Corintios 16, That 2. every first day in the week you should put some money aside. Que cada primer día de la semana puedes poner algún dinero al lado. So when they come, they can take up the gift. Porque cuando vienen pueden tomar el regalo. But not for themselves and the big houses, but for the church in Israel who had a famine and was suffering. Pero no por ellos y las casas grandes, pero para Israel y durante un tiempo de hambre. So in the church, they first and forward took care of each other in the fellowship. Entonces en la iglesia primero tomaban cuenta uno de otro en la hermandad. Then they took care of the other fellowships Después tomaban cuenta de las otras when there was hermandades a need. donde había necesidad. There is also a place where we read in the Bible that those who preach the word should live by the word. Después hay otro lugar que los que viven, que predican la palabra deberían vivir por la We read palabra. that in 1 Corinthians 9, 13 and 14. Leemos eso en 1 Corintios 9 de 13 y 14. Don't you know that those who serve in the temple get food from the temple? ¿No sabes que los que sirven en el templo reciben comida del templo? And those who serve from the altar will share the offering on the altar. Y los que sirven en el altar comparten lo que está ofrecido en el altar. En la misma manera, The Lord have commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. el Señor ha comandado que los que predican el evangelio recibirán del evangelio. So the fivefold ministry was mainly traveling ministries, and they got gift. El ministerio de cinco partes. Sorry, say that again. The traveling ministries travel around and preach the word, and they got gift. Sí, los ministerios que viajaban predicaban el evangelio y recibían donaciones. Some was working themselves at the same time, Algunos estaban trabajando al mismo tiempo, like Paul did at times, como Pablo hizo a veces, and other they experienced how God blessed them and gave them gift. y otros han experimentado como Dios los ha bendecido y recibieron un regalo. It was not a salary, No era un salario and it was not the same every time, every place, y no era lo mismo cada vez en cada lugar, because some people don't have, porque algunas personas no tienen and some people have more than enough to share with others. y otros tienen más que necesitan para compartir con los demás. And I believe there is a way we need to go back to with it, and we need to go back to this today. Y creo que es una manera que deberíamos volver a esto hoy. No matter who we are, No importa quién somos, I believe we need to live in dependence on our Father. creo que tenemos que vivir dependiente de nuestro Padre. And we need to learn to believe Him. Y tenemos que aprender a creer en Él. In the Lord's Prayer, Jesus commands us to pray for our daily bread. Y en el Padre Nuestro, Jesús nos comanda a orar para nuestro pan diario. If you have a need, Si tienes una necesidad, pray, ora, ask. pedí. Because when God take care, He will build up your faith. Porque cuando Dios toma cuenta de ti, llenará tu fe. And especially in the time we are entering into now, Especialmente el tiempo en que entramos ahora, where there will be a time where no one can buy and sell without have the mark of the beast. donde hará un tiempo cuando no podemos vender y comprar sin la marca de la bestia. We are going into a time of supply chains, lags, and there will be a lot of chaos the next half year. Vamos a entrar en un tiempo donde las cadenas de recursos van a partir.
And the world will get crazy. y el mundo se va a poner loco. But there is a place where we are in this world, but not part of this world. Pero hay un lugar donde somos parte de ese mundo, pero somos de ese mundo, pero no somos parte de ese There is a mundo. place where we really see how God take care of food and clothes and daily needs. Hay un lugar donde verdaderamente vemos que el Señor toma cuenta de nuestra comida y nuestras necesidades diarias. My advice to all of you, Mi consejo a todos ustedes, if you have a job, si tienes un trabajo, if you don't have a job, si no tienes un trabajo, put yourself in a place where you need God, ponte en un lugar donde necesitas a Dios so you can learn to trust Him. para que puedas aprender a confiar en Él. It can be only work 2 days a week and believe for the rest, for example. Puede ser trabajar solamente 2 días a la semana y tener fe para el resto. Or maybe you have a job where you work 5 days a week. O tal vez tienes un trabajo que trabajas 5 días a la semana. Give as much away that you need to experience a blessing coming back. Y entonces da lo más que puedas, que necesitas experimentar una bendición para recibirlo. Learn to trust God and see how He take care of you. Aprende a confiar en Dios y ve cómo Él toma cuenta de ti. And build up that faith muscle. Y usar ese músculo de fe. When you then, but also be honest with yourself. If you step out and think, hey, I'm ready to live full time, and you find out you are not, then go back and work again, and that is no shame. Pero ve y sé honesto contigo mismo y ve que cuando estás preparado para ir y caminar en fe, anda y hazlo. Pero si no, volvé a trabajar. Let it not be because you are lazy and don't want to work. Let it be God that calls you if you step out in this life. Que no sea que estás flojo, sea que quieres realmente vivir esta vida por Dios. And then start a relationship with your Father where you see how He take care of you. Después empezar una relación con Dios que Él toma cuenta de ti. And the freedom is just so beautiful. Y la libertad es tan bonito. You don't need to have a board meeting and look at your account before you make a decision. It's about what do you say, God. No necesitas tener una reunión de líderes para ver a tu cuenta bancaria. And Jesus called it, I work in my Father's business. Y Jesús dijo que yo trabajo en el negocio de mi papá, en la empresa de mi papá. So I believe there is a time where our earthly Father take care of us. Y creo que hay un tiempo que nuestro Padre terrenal toma cuenta de nosotros. There is a time where we learn to work ourselves and build up character and take care of ourselves. Hay un tiempo que trabajamos por nosotros mismos y aprendemos a cuidar a nosotros mismos. And then there is a time where we change our job to our Father's business where He will take care of us. Y hay un tiempo que cambiamos nuestro trabajo a la empresa de nuestro Padre y Él nos cuidará. And God have unlimited resources. Y Dios tiene recursos ilimitados. So it's not like if many of you will live this life, oh no, there's too many, now it will take from what God wanted to give to me. No, He have more than enough for all of us. No es como si ustedes comienzan a vivir esta vida que Dios quitará algo de otra persona para darte a ti. Dios tiene suficiente para todos nosotros. Okay, let's take some questions. Y tomaremos unas preguntas. Ryan, always you are the fast. You should be in a game show like ding. You almost stood up. Okay, what then? Just one thing real quick, just questions so I can translate too. Yeah. Pace it. Yeah. Two-part question. Dos partes de la pregunta. If we hold back from God, Si hold back. If we hold back from God, Si what? just say the whole line. if we hold back from God, will He hold back from us? Hold back. What do you mean ¿Cómo? with that? Hold back. Okay, if we hold back from God, will He hold back for us? I just don't know how to say hold back. Sí. Te detenemos de Dios, Él detenerá de nosotros. Part two, Y la segunda parte. is there any signs to evaluate if we are holding something back? Hay algunas señales hay unas señales para ver si nosotros estamos deteniendo de Dios. So if we hold back, will God hold back for us? And how do you recognize if we are a place where we are holding back? ¿Cómo? I'm sorry. Si nosotros detenemos de Dios,
Él detendrá de nosotros, y si hay señales, si estamos deteniendo de Dios. It comes down to a relationship. Viene una relación. For us, it was a long journey. Para nosotros fue una jornada muy larga. The journey of dying. Una jornada de morir. A journey on letting go. Una jornada de soltar. With everything. De todo. And I don't believe, like, you cannot say, okay, I go out and buy this new car today. Y no puedo decir, voy a salir y comprar este auto nuevo hoy. And tomorrow I will stand in faith and believe that God will pay the bills. Y mañana voy a pararme en fe y decir que Dios va a pagar las cuentas. When you step into this life, cuando entras a esta vida, you need to also start to examine yourself and what you have. Tienes que comenzar a examinar a ti mismo y lo que tienes. And there will be times where you ask God, was that your will for me to have that car? Was that just my flesh? Y va a haber tiempos que vas a preguntar a Dios, ¿es tu voluntad que tenga este auto o es simplemente mi carne? Because God, He do not only want a little of your life, He wants it all. Porque Dios no quiere solamente un poco de tu vida, Él lo quiere todo. And in our journey, there was a time of really need to die. Y en nuestra jornada realmente había una temporada de morir. I often remember when we lived in our caravan. You have seen the picture of our caravan. Frecuentemente me acuerdo cuando vivíamos en nuestra caravana. When we lived in the basement of the caravan. Cuando vivimos en el sótano de la caravana. It was very, very hard for me. Era muy difícil para mí. And I really needed to die. Y realmente tenía que morir. That was our home at one time. Eso era nuestra casa en una vez. It was not so big a home. No era muy grande de casa. And what was interesting here y lo que era interesante ahí is that in the faith movement I grew up in, el movimiento de fe en lo que yo fui criado have just got it completely wrong. Lo tiene totalmente errado. Not completely, but got a lot of things wrong. No completamente, pero muchas cosas erradas. And I remember one day, now I get it. Y me acuerdo un día, ahora entiendo. Seek first the kingdom of God. Busca primero el reino de Dios. And His righteousness. Y su justicia. Another translation is, and do His will. Y otra traducción es, y hacer su voluntad. And then, y después, the rest will be given to you. El resto será añadido a ti. The faith movement focus on, and then the rest will be given to you. El movimiento de fe se enfoca y después el resto será añadido. And they always talk about that blessing. Y siempre hablan sobre esa bendición. Instead of the first part, en vez de la primera parte, see God and His will. Buscar a Dios y su voluntad. Because God gave according to our need. Porque Dios da de acuerdo a nuestra necesidad. Not according to our heart's desire and our flesh. No de acuerdo con el deseo de nuestro corazón o nuestra carne. Yes, God, He can bless us even more than what He wants. Sí, Dios, what we expect. Sí, Dios puede bendecirnos más de lo que nosotros queremos o sí. But you often don't start there. Pero frecuentemente no empieza ahí. With the Israelite, when He saved them out of Egypt. Cuando ha salvado a los israelitas fuera de Egipto. He did not put them in the promised land the next week. Él no ha puesto a ellos en la tierra de promesa Because en la God, próxima He said semana. He was afraid when they would come in and eat of the fruit of the land, that they would forget their God who saved them out of Egypt. Porque él tenía miedo que ellos cuando entraban a comer la fruta del cordero, que se olvidarán de cómo él los salvó de Egipto. So He first wanted to bring them to Him, so el primero quería traerlos a so él. He was able to bless them without them falling away. Para que él los podía bendecir sin ellos caer o retrocederse. I am more blessed than I have ever been before right now. Yo estoy más bendecido que he estado en toda mi vida. In that sense, I have a beautiful car. En ese sentido tengo un auto bonito. We have rented a nice home. Y estamos alquilando una casa bonita. Some of you were there yesterday Algunos han estado ahí ayer with Joshua. Con Joshua. And we have a nice home.
y tenemos una casa bonita. But my heart is not that. Pero mi corazón no está Like, no when es we en eso. came here, we expected to live in a room in a house with other people. Cuando hemos venido aquí, estábamos esperando vivir en un cuarto con varias personas. And we are just ready to that. Y estamos preparados And para we eso. came with the moving box and parked outside the house, ready to move into a house with other people. Hemos venido y nos hemos parado enfrente de la casa con cajas y todo y estamos preparados para vivir con otra gente. And then the door was closed in our faith and God gave us a nice house instead. Pero la puerta se ha sido cerrada en nuestra cara y Dios nos ha dado otra cosa I mejor. really believe God tests our hearts. Realmente creo que Dios nos desafía nuestros corazones. And that's why before we really can experience the blessing, there needs to be a death happening. Y siento que para que hay una bendición, que hay una muerte que tiene que pasar. We need to let go of everything that is holding us back Tenemos que soltar todo que nos está impidiendo and be willing no matter what. y estar willing. And willing. Ya, Okay. también. And the Y- way y- sí, sí, sí. I've said it before, the way I experience it. Y como dije antes, la manera que yo lo experimenté. For example, I said years ago, I said a few months ago. Como dije meses atrás, One time we were moving in a house. una vez estábamos moviendo en la God, casa. I want to serve you. Señor, quiero servirte. Give us a house. Danos una casa. And it had to be like close to the school. Y tiene que estar cerca de la It had to have a escuela. garden. Tiene que tener un It had jardín. to be big. Tiene que ser It grande. had to be cheap. Tiene que ser It had to do. barato. Y tiene que ser esto. And nothing happened. Y nada pasó. And we started to be desperate. Y Oh God, just give us a house. Señor, danos una casa. It had to be close to the school. Y tiene que estar cerca de la escuela. It had to be cheap. Tiene que ser barato. It don't matter with the garden. Just give us a house. No importa con el jardín. Simplemente danos una casa. And nothing happened. Y nada pasó. Oh God, just give us something close to the school. Señor, por favor, danos algo cerca de la escuela. And nothing happened. Y nada pasó. Okay, God, it don't matter. What you have for us, we receive. Bueno, Señor, no importa. Todo lo que tienes para nosotros lo vamos a And recibir. God gave us what we, not always what we want, but what we need in Y that Dios nos ha season. dado no solamente, no que nosotros necesitábamos, no que queríamos, pero que lo que And one necesitábamos. time it was what we got there. Y una vez, y fue lo que hemos recibido But it ahí. became good for us. Pero llegó a ser bueno And para when we have nosotros. done that, God checked our heart and then He could give us something else later. Cuando hicimos eso, Dios ha examinado nuestro corazón y nos podía dar mejor So después. there is a lot of emotion involved. Hay mucha emoción envolvida. You have all tried, look at your bank account and don't have money. Lack of money can create many things in you. Si una persona ve y su cuenta bancaria y la falta de dinero puede crear muchas cosas dentro de ti. That make people desperate to do desperate things. Que hace la gente que se ponen desesperados y hacen cosas de su So desesperación. it's really a journey of relationship where you die and you talk with God and frustration and fear and doubt and faith. Realmente es una jornada donde nosotros es una relación que no tenemos fe y miedo y muchas cosas y fe, But it's a beautiful journey. pero es una jornada muy, So I muy would say, bonita. yes, you can hold many things back that can hinder you in stepping into what God truly have for you. Pero diría sí que sí puedes detener muchas cosas de Dios que puede afectar lo que Él tiene para ti. Yeah. 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 The signs, you know, okay, how do I know it's God's will to do something? ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios para hacer algo? First, Primero, I sometimes feel like a veces creo que I get siento an que idea, tengo una idea and then the next step is I look at all the circumstances y después el próximo paso es veo todas las circunstancias and I think, oh no, y pienso, hoy no. oh no, oh no, oh no. I know. Oh no, change to, yeah, that could be cool. I know cambia. Eso sí puede ser bueno. To change to,
I really hope it's you, God. Que cambia a realmente creo que es tú, Señor. Please be you. Dios, por favor que seas tú. To, if I don't do it, I'm disobedience. Y cambia a si no lo hago es desobediencia. And I just need to do it. Y simplemente So tengo que there's hacerlo. a lot of things that is happening in that journey. Y entonces hay muchas cosas que pasan en esa jornada. And in that journey, when you then come to that point where I just need to do it, Y en esa jornada, cuando llegas a ese punto que simplemente you start sientes, to look at, sí tengo que hacerlo, comienzas a ver, but why don't you? pero ¿por qué no lo haces? And then you start to be reminded of things Y después empiezas a ser lembrado sobre ciertas cosas that is hindering you for not doing it. que te está impidiendo de hacerlo. That can be family, Puede ser familia, friends, amigos, former disappointments. Yeah. Sí, Fear, other things. otras cosas So del pasado. again, there's many things God needs to cut off. Hay muchas cosas que Dios tiene que cortar. And I would say for us, at one time it was a house, another time it was fear, another time it was friends, it was family. Una vez era una casa, otra vez era miedo, otra vez era familia y amigos. And then it's just like, I feel like when God said that is the next step, then that is the next step. Entonces cuando Dios dice eso es el primer paso, eso es el primer paso. And often before you take that step, you cannot go into the next. Y frecuentemente antes que tomamos el próximo paso tenemos, el primer paso tomamos el. When that is said, I know Jeremy spoke yesterday about the pilgrim and our journey and talk about Abraham. Y ayer Jeremy habló sobre el peregrino y Abraham. I want you to remind you that in the book of Hebrews, Y les quiero lembrar que en el libro de Hebreos, in the walk of fame, y 11, the walk of fame, en el camino de fama, in chapter 11, en capítulo 11, we read about Abraham, we read about Moses, leemos sobre Abraham y we Moisés, read about Sarah, y leemos sobre Sara, we read about all of those big men and women of faith. y leemos sobre todas esas mujeres y hombres de fe. And in that chapter, En ese capítulo we read about the prostitute Rahab. leemos sobre la prostituta Rahab. What nations did she conquer? ¿Qué naciones ha conquistado? What mouth of lions did she close? ¿Qué bocas de leones ha cerrado? How did she walk around for 17 years like Abraham, 75 years without a Ella home? cómo caminó 70 años como Abraham. No, she saved the spies. No, ella salvó los espías. If we put her up together with the rest, it seems like they gave so much, they left so much, and she saved the spies. Si ponemos a ella junta con el resto, ellos han dado tanto, han hecho tanto, ella simplemente ha salvado a los espías. But she was faithful with what God had called her to do. Pero ella era fiel con lo que Dios la llamó a hacer. The Bible also says if you don't take care of your own household, you are worse than an unbeliever and you have lost your faith. En la Biblia también dice, si no tomas cuenta de tu propia casa, eres peor que un descreyente. I know people who are just throwing away kids and family, everything, and go out, and it's not healthy. Conozco muchas personas que botan niños y familia y van y hacen todo, pero no es saludable. So there needs to be a balance in it. Hay que haber un equilibrio con él. Years ago, I wanted to live this life. Años atrás quería vivir esta vida. My wife didn't. Mi esposa no quería. Or let's say she was not ready for it. Y honestamente ella no estaba preparada por But él. I was also not ready for Pero it. yo también no estaba I preparado just por didn't él. know yet. Pero todavía no sabía aún. To leave, I could not just leave everything and go out. Then I have lost everything. No podía simplemente irme y salir porque perdía todo. So there is a patience in all of that. At the same time, see God and let God do the work in your spouse if it is. Let God work and don't go too fast. Entonces hay una paciencia, deja que el Señor trabaja en tu pareja y tener paciencia que Él va a trabajar en ellos. Everyone here wants to be like Abraham, but what about being like Rahab? Todos quieren ser como Abraham, pero ¿qué es como ser y como Rahab? So we just need, it really come down to a relationship with our Father again.
and we do what God have called us to do. Y realmente es de tener una relación con nuestro Padre y hacer lo que Él nos pide hacer. If that is take a education, take a education. Y si es tomar una educación, toma una educación. If that is work, work. Si es trabajar, trabaja. If that is leaving work, leave work. Si es dejar de trabajar, deja de If trabajar. that is stay and start house fellowships, stay and start house Y fellowships. si es quedarte y empezar una hermandad en la If casa, that haz is eso. leave and go abroad, leave and go abroad. Si es irte y ir fuera del país, anda y haz eso. We really need to walk with our Father in this. Realmente tenemos que caminar con nuestro Padre en esto. I never got to it. A long time ago, 4 years ago, the Lord told me to stop working. 4 años atrás, el Señor me dijo para parar de trabajar. I made more than 60% of our income. Yo hice más que 60% de nuestro saldo. I was an engineer and a project manager. Y era un ingeniero y un gerente de proyectos. I made 6 figures. Y hacía como 6 figuras. My career was on a rocket ship. Y mi carrera estaba como en un rocket. Yeah. And the Lord told me to stop working. Y el Señor me dijo, para de trabajar. And when He told me, Y cuando I me, was praying, I said, no. I was sweating. I thought I was going to throw up. y cuando me dijo, yo pensé, no voy a hacer, estaba sudando y sentí que iba a vomitar. And my husband is an unbeliever. Y mi esposo no es creyente. And I knew he would have a big problem with this, Y sabía que él iba a tener un gran problema con esto. especially because I was cutting our income down a lot. Especialmente porque estábamos cortando nuestro saldo mucho. And Nuestro ingreso mucho. 4 years later, we're doing okay. 4 años después estamos haciendo más o menos bien. But the first year, Pero el primer año we accrued a lot of debt. pero, hemos ganado mucha deuda. Because I was trying to get rid of all of it when I was working. Porque estaba tentando de sacar toda la deuda cuando estaba trabajando. So I wanted to know, have the Lord said anything, taught you anything about debt? Y quería saber si el Señor te ha enseñado algo sobre deuda. I would say we end up with a debt because our house. Voy a decir, nosotros hemos entrado en deuda And a través de nuestra casa, and porque, God took care of that. y Dios tomó cuenta de eso. The challenge with debt El desafío con deuda is that es que you come too far down the road before you discover it's a bad idea what you're doing. a veces llegas muy allá en el camino hasta que te das cuenta que está mal lo que estás haciendo. Because you just keep using money you don't have. Y continúas a usar dinero que no tienes. And then you discover it and then you find out, oh, now I have a big problem. I owe a lot of money. Y después descubres que tengo un gran problema y debo mucho dinero. My advice, don't go into debt. Mi consejo es no entrar en deuda. If you have a month there and you cannot pay, then you need to stop up and think, what am I doing? Am I the wrong place? Should I have done something else instead? Si tienes un mes que no puedes pagar, tienes que pensar bien pensar bien y decir si estoy en el lugar que debería estar. Instead of just putting debt on debt and debt and debt, and then you find out down the road that, yeah. En vez de continuar a meterte más en más deuda y llegas al fin del camino y te Of das course, it's cuenta. different if it's not easy to buy a house with cash today. So there is time you need to have a debt, but you also have the same value, so you can always come out of it. Por supuesto, no es difícil comprar una casa sin deuda, pero llegas a tener el mismo valor y puedes hacer sin él. But I'm not encourage you to do it if your spouse is not there. Pero no te aconsejo hacerlo si tu pareja no está ahí. We then rather stop up and pray and wait for God to change your spouse before you do anything. Sí, es preferible parar y orar y que Dios cambie a tu pareja antes de continuar a hacerlo. Yeah. So when you're praying for something in your life, Entonces, cuando estás orando en tu vida, how public do you make it known? Like maybe to friends or people in a fellowship versus really just saying, hey, God, I'm looking for a camper. ¿cuán público lo haces en tu iglesia o en tu hermandad? Por ejemplo, si necesito un camper RV.
I'm not against anyone here who have people who support you in newsletters. No tengo nada contra personas que te apoyan sobre cartas de periódico. I think there is a room for that. Creo que hay lugar para eso. But very often you feel it. If you write something, do something, you feel. Pero frecuentemente siento cuando You escribes word it in algo, a way to que- try to get people take on the hook there. pero escribes en una manera que intentas de enganchar a las personas. And there, I would say, go by the Spirit, because sometimes God can use it. Pero siento que ahí tienes que ir por el Espíritu porque siento que el Señor lo puede usar. But so I think it's a personal matter where you, like I said, sometimes did something and I felt no, that was wrong, and I took it down, and other times I could say it and it was good. Porque siento que a veces sí hice cosas y sentí, ay, eso no es bueno, pero después otras veces hice cosas y sentí, sí, eso es bueno. I have a businessman who has blessed me a lot. Tengo un amigo, businessman? Yeah. Tengo un negociario, un empresario que me ha bendecido muchas A man veces. in America who have helped last reformation a lot. Hay un señor en América que ha ayudado a la última reforma mucho. He have often said, Torben, tell me if there is needs. Él frecuentemente me dice, Torben, hay necesidades. And I said, no, I will not. Y yo le digo, no te voy a decir. Because that is where I stand in my principle right now, because I feel that I don't want to be dependent on him. Porque y a veces le digo, no te voy a decir, porque ahí siento a veces en mis principios que no quiero depender de él. And we actually, we have often have needs. Actualmente sí, muchas veces tenemos necesidades. Like just the way I work, we have money in the last reformation right now. La manera que trabajamos, tenemos dinero en la última reforma ahora. I get a little salary now because I have my asylum, so now I need to have some salary to prove I can be here. Y, recibo ahora un poco de salario porque tengo que comprobar que con mi refugio que estoy aquí. Me and my family all together get $45,000 a year. Yo y mi familia en total recibimos $45,000 al año. We have a rent that is $4,500 a month. Tenemos una renta que es $4,500 al mes. We have got some money for it, but we don't have enough money to live in California. Recibimos algo dinero por él, pero no tenemos suficiente dinero para vivir en California. So like the last 3-4 months, every month it have been down on like $0 or $100 or $200. Entonces los últimos 3 o 4 meses hemos estado en como en 0 o 3 o $400. People don't feel that, people don't know that. La gente no siente eso y no sabe eso. We can have 30,000-50,000 on the organization, Podemos tener $30,000 o $50,000 en la organización and I could call and say I need more money, y puedo llamar y decir necesito más dinero and they have wanted me to get more salary for a long time y han querido que recibo más salario por mucho tiempo because I get less than a normal pastor do in a big church. porque recibo In a menos small que un church. pastor en una iglesia pequeña. But for me, it's always about I want to be honest with myself and what God have given me, Pero para mí quiero ser honesto con todo que el Dios me dio. and me I da. want to be in a position where God can continue growing my faith and blessing me. Y quiero quedar en una posición donde Dios puede continuar a bendecirme. And it, for some people, don't make sense. Y por algunas personas no tiene sentido. Why don't I just do? But I love rather than giving more in salary. I love rather experience a blessing from Him. Prefiero recibir menos en salario y recibir más bendición de él. To get more salary, don't grow my faith. Para recibir más salario no me da más fe. To get more salary, don't go, hallelujah, Jesus, you're just amazing. Recibir más salario no me dice, aleluya, Jesús, tú eres asombroso. But when He take care of me and I experience testimony, I do that. Cuando Él me cuida y experimento un testimonio, sí, así lo hago. So it's really,
it's really according to your faith, according to your conscience, according to what God says to you. Entonces realmente es de acuerdo con tu fe, de acuerdo con tu conciencia y lo que Dios te dice a ti mismo. And there have been times where we are doing a work where I said we have a work and people support, but then I feel it's easier for me to say if it's a work that have nothing to do with me. Entonces han habido tiempos que decimos que tenemos trabajo y la gente apoya, pero prefiero decir que es un trabajo que no tiene nada que ver conmigo. Yeah. So I say this again. If you have family members, there's nothing wrong in letting them know. And God, there's nothing wrong by being blessed by your parents or your family members. My parents have blessed me a lot. No está nada mal con siendo bendecido por tus parientes o tus familiares, tus padres o tus familiares. Mis papás me han bendecido mucho. We bless our kids. Nosotros bendecimos a And it's nuestros not hijos. like, oh, no, that is wrong to receive blessing from you. Y no es como que no, eso es malo recibir It bendiciones have de to be ti. from God. Tiene que ser de Dios. But if God chooses to use me, why not let him use me? Pero si Dios escoge usarme, ¿por qué no lo dejo usarme? So God can use a Facebook's post or newsletter or something. It's just do what God leads you to. Dios puede usar un post de Facebook o un periódico, entonces deja que Dios te use a ti. But don't put your faith in that newsletter. Pero no pongas tu fe en ese newsletter. Don't feel like, oh, we have a need. I have to put my faith in me writing the words correct and the people see that, because then you have added something to your faith and you believe God is not enough to see your needs. No sientes que tengo que escribir exactamente bien y poner ciertas letras, porque si no estás añadiendo a tu fe y no estás Okay. confiando One more totalmente en el question. Señor. Who was that? Yeah, Philip. I just want to, solo quiero decir, contrario a ti, nosotros hemos orado para tener una casa bonita. Por los primeros 2 años hemos perdido todos nuestros amigos y era muy difícil. El año después estaba bien. Hemos vuelto a tener nuestros amigos. Los primeros 2 años hemos crecido mucho en carácter, pero el último año estaba muerto. No más crecer y sentimos que no podemos escuchar a Dios. Estaba simplemente sobreviviendo. Tenía un buen trabajo, las cuentas están pagas, pero no escuchamos a Dios. Pues entonces hemos visto el video de Roberto y nos ha hablado. Y mi esposa estaba... mi esposa estaba de acuerdo. Y teníamos que soltarlo. La razón que digo eso es porque para mí me ha mostrado que yo estaba agarrando. Y teníamos que soltar. I'll just end up with this. Y voy a terminar con esto. Robert Dahm, there is a video on our website with him, how he and family are living in faith. Roberto Dahm, hay un video en nuestra página como él está viviendo de fe. Lebo did a really beautiful video about him and his wife have been living for faith for a few years. Lebo ha hecho un video muy bonito sobre él y su esposa y cómo viven por fe. And the way we do in TLR, we don't do salary. I'm the only one who gets salary in that way because I need to do because of papers and other things. Y como hacemos con TLR, no hacemos salario, yo soy el único que recibe salario por papeles. This school had cost $15,000 to do. Esta escuela nos ha costado $15,000 para hacerlo. But at the same time, we give a little money to all helpers, and money. We give around $15,000 out also. Pero al mismo tiempo hemos dado como 15,000. Yeah, 15. 15. Yeah. Pero al mismo tiempo hemos dado como So all the helpers $15,000 and a leaders los they get ayudantes. something, a little each. There's a lot of helpers here, but we give money out also. Sí, hay muchos ayudantes aquí, pero hemos dado como $15,000 para ayudar a los ayudantes también. It's very important for me to
put people in a place where they learn everyone to trust God. Esto es muy importante para que yo ponga a la gente en un lugar que realmente confían en Dios. And I remember Lebo some years ago. Me acuerdo Levo unos años atrás. He was in with Jon Me encuentro in Levo unos años atrás. Africa, and Estaba they were con going Jon to Madagascar. y estaban yendo a África y estaban yendo a And he Madagascar. called and said, Torben, Y me llamó y me dijo, Torben, could Last Reformation pay for this ticket? We are going to Madagascar. la última reforma puede pagar por nuestro viaje para ir a Madagascar. And it was like the Holy Spirit just was very clear. Y como el Espíritu Santo estaba muy claro. And I said, Levo, Y le dije, Levo, we have the money tenemos el dinero and we could pay your ticket. y podemos pagar tu vuelo. But I really feel the Holy Spirit said no. Pero realmente siento que el Espíritu Santo me We está are doing diciendo a que no. movie about living by the life. We do a movie, The Life. Estamos haciendo un movie viviendo por la vida. Viviendo I por really fe. feel if I pay now, I will take away a testimony from Realmente you. siento si pago ahora voy a quitar de nuestro testimonio. Can we just, are you okay with that? No, it's fine. ¿Estás bien con eso? Él me dijo, sí, está bien. But let's put it over to God, and if it is, you can call me in a week and let me know. Lo ponemos todo en las manos de Dios y si está mal en una semana, llámame. A few days later. Unos días después. Hallelujah! Aleluya. We just met somebody and he paid for the whole team and God took care of Nos them. hemos encontrado con alguien y ha pagado por todos y el equipo And todo. it became a strong testimony from them. Y ya llegó a ser un testimonio fuerte de ellos. Because I had the money, Porque tenía el dinero, I could have stolen that testimony. yo les podía robar de ese testimonio. And I could have made Lebo dependent on the last Reformation. Y yo podía hacer que Levo estaría dependiente de la última reforma. Lebo, Jon, Levo y Jon Robert, y Roberto, us, all nosotros, of the todos. people, we don't want anyone to be dependent on last Reformation. No queremos que nadie esté dependiente de la última Let's reforma. say that the government changed and we had to close down. We need to be dependent on God. Sí, y ¿qué pasa si el gobierno cambia y todo se cierra? Tenemos que estar And the good dependientes de thing, Dios. there's no limit there. Y la buena cosa es que no hay límite ahí. We can have 10,000, 100,000 of workers, and it don't stress me because I'm not the source. God is. Puede ser bueno porque podemos tener 10,000 o 100,000 trabajadores y no me estreso porque el recurso es infinito de So Dios. we give to each other, but we also like, okay, God, what are you saying here? Damos uno a otros, pero también decimos, Dios, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás diciendo aquí? And this is what we all do with the leadership here. Y eso es lo que todos hacemos en el liderazgo aquí. Well, let's stop up. Angela, can you come on? Vamos a terminar ahora. We're going to stop now. We Vamos stop a recording. terminar ahora. Angela is leaving